coisa bonita de Weganang Escolar para año 2023. Nós chamamos feliz tarde na Sua Excelência Minister de Finança e Cultura, Minister Xiomara Maduro, na Minister de Deporte e Enseñanza, Minister Andy Cruz. Nós chamamos feliz tarde na Ibiza, a tarde junto conosco, no Departamento de Cultura, na tour stakeholders nang kutahasi sa aqui possível. Cada de vocês com ajuda para si Weganang Escolar 2023 exitoso. Nós chamamos vocês tour palavra de caluroso bombini. Na tour escola participando a tarde. Bombini! Na maior nang acompanhando nang yunang a tarde diferentes escolas nang bombini. Nos chamamos caluroso bombini, nos está en vivo a través de Tele Aruba. Masha danki na los miembros de prensa. Tele Aruba con gente su equipo transmitiendo para su aquí está bonita cierre para lo que trata Weganang Escolar 2023. A tarde nos está iniciando en el solo caliente aquí. Nos está claro para comenzar y nos va a llamar arriba escenario para aquí nos por começar, iniciar com a palavra de bombini. Nós chamamos para adelante Sua Excelência, Minister de Finança e Cultura, Minister Xiomara Maduro, que sempre avisa cultura, botinho viver. Bandone fuerte aplauso, com você, Minister Xiomara Maduro. Danke, Sandra. Buon tardi na turis nan presente, specialmente na turnos muchanan kuta presente, ku awe lo substage aqui nan, pasina deleitanos que baile, e não solamente baile, é uma competência também, awe, e de qual me quer desejar vosso, hopi éxito. Mas bem com algo que não para me corre, mira, para me por visa, e coisa maneira não tá. Para sobra que ano passado estava tincaba, lo qual está competência aqui de baile, estava em casa de cultura, e me serviço casa de cultura estava assim aí, que tem gente não como estar aqui da fo. E pensei, viajar aqui decidi que não, nós temos que ir lugar mais grande, pero nós temos compreensão. E solo está em não ainda. Pero como que está evento para nós muchanang, nós temos que começar mais trempang, para assim por cá, também na hora que nós muchanang também, por vai para casa, para por desfrutar de a noite rato para me que haya dormir. Me serviço que como ministro de cultura, me está hopi contente, me está orgulhoso, que awe nós muchanang por vir e participar de competência cultural. No caso aqui baile, para demonstrar um apreço para o qual que está de nós cultura, botinho que viver e pensar que nós temos que fomentar de chiquito caba, de mente, pero especialmente de coração de nós muchanang. E que com mais duche, pelo qual está vira baile como maneira para expressar nossa cultura. E aqui, total de mais de 10 escolas vai participar na tem apresentação de escola especial, preparatório, básico e avançado. Nanta vai apresentar um show de baile com coreografia preparada especialmente para o evento aqui não. De aqui acaba, me desejar cada escola, tour participante, maior não docente e dirigente não, hope éxito e também o corpo de jurado, que tem responsabilidade hope éxito também com o trabalho aqui não. O programa está muito bonito, nós vamos começar com o típico grupo de baile e aqui rato nós também turnos artistas não para ser não tá, turnos muito não tá artista não com os subiki não. Me quer finalizar bisando danke na vosso tour que tá aqui não acaba
que no haga solo, tal o cual que te trova nos para nos llegar juntos y para nos apoyar nos mucho nan. Danke na mi colega, Minister Andy Cruz, Minister de Enseñanza y Deporte, danke para el motor para guía el veganan escolar aquí nan, danke na Ibiza, na Departamento de Cultura, Comisión Celebración Dia Nacional, que trabalha duro para sina awe nos tour por taquinan e mais que claro é comissão encarregada é organização de evega nan escolar e é voluntário nan passo sim e mão de obra de nan também nos não por organizar e competência nan grande aqui nan mas danke para vosso tour escola hope éxito maior nan danke bang apoiar nos mucha nan bang mostrar nan que caminha pasina por haya viva nos cultura passo cultura botinco vive mas danke. Un fuerte aplauso para los ministros de Finanza y Cultura, para su bonita palabra ng awetardi, unda ku prácticamente nos está claro para nos vai iniciar con bonita competencia aquí, llamando un danki de corazón na cada de vosotros que está presente, para es nang que está para full para atrás, ting más tool nang aquí nang en banda, que vosotros por cana vindilanti sin miedo y por comodidad cinta y para disfrutar del show bonita que vai ting awetardi. Siguientemente nos llama al escenario su excelencia Minister Andy Cruz, Minister de Enseñanza y Deporte de Aruba. Buon tardi Minister Andy Cruz. Bon bini. Adelante con palabra nang para lo que trata clausura de juega nang escolar para año 2023 de competencia de baile. Buon tardi Minister. Buon tardi, danke Sandra, buon tardi na Ministro Xiomara Maduro, Ministro di Finanza e Cultura. Também tu invitado nang sigur aluno nang docente nang scola nang que está preparando para por competir awe na final e gran serie de via escolar este juega na escolar. Prometo nos vai over para awe mês. Toch me quer recapitular ayer à tarde den Jola Bay Sport Park, estava tinha clausura deportivo Unda Arco-Iris de meisjes da titular campeão. Se não está aqui não, forte aplauso para Arco-Iris. Forte aplauso para Mamplazir, que também ganha título. E Tures não, para competir na grande final deportivo ayer. Nós a iniciar com o Vegana Escolar na França Figueroa na Norte. Nós a ser parte deportivo na Jola Veis San Nicolás. E AWE como parte oficial de Sierra, com o baile deportivo cultural. Nós estamos no coração de Dakota, no Entertainment Center, para que rato por apreciar também o show e coreografia que cada escola a preparar. De coração, me também tenho que felicitar e agradecer a inteira comissão organizadora, todos os stakeholders, Departamento de Cultura, Ministério de Finanças e Cultura, cada um no seu aporte, Ibiza, que trabalha incansável atrás disso aqui, meu próprio bureau, com staff chiquito, cada um de parte. Pero de coração, danke na tua escola, danke na tua docente, cabeçante, pero também aluno que está participar. Sem vossa participação, tampouco nós lo podemos organizar. Danke de coração, pensei. Me mira aqui jurado, que também tem tarefa, muito difícil, palavra de força, também, pero danke para cooperar conosco e aqui, para por show aqui também por Baidor. Outro ano, sin embargo, nós vamos evaluar aqui 2 semanas, e 2 semanas de Via Aruba, nós vamos proponer alguma atividade nova, nós escuta de Wandelhang, uma noite para show de DJ, uma noite para show de cheerleaders, uma noite maneiramente inteligente, de diferente proposição a bindilante, pois juntos nós vamos ampliar também o Vegana Escolar, e Via Aruba, onde seguro e mira hasta que deriva deporte, pero nos lo sa de ampliar essa aqui para brindar tur mucha uma oportunidade durante 2 semanas aqui. Nós está queda cortico, me quero agradecer de coração vez mais tur que cooperar para lograr isso aqui, desejando êxito na tur escola que está participando hoje noite. Forte aplauso para tur escola que está participando hoje noite. Mas danke. Masha danke, un fuerte aplauso para Minister Andy Cruz, trabajando incansablemente para enseñanza y deporte. Pasina aquí nos va a
duna cierre de Weganan Escolar 2023 en grande, conjuntamente con el Departamento de Cultura, onda que nos servicia con show nan preparado hoy noche, Bolsonaro vai queda sorprendi de talento que tiene aquí en Aruba. Nos aclara para continuar rápidamente, mientras tanto que solo te quemando ducha sina, nos vai presentar Bolsonaro, es nan que tiene tarea difícil, es nan que tiene tarea para judge, para escoger, mira cada paso, cada baile, cada coreografía, pero van llama para no será conocido y nada vai tomar en posición, para que nada vai score cada escuela de noche. Van a recibir el escenario, jurado, maestra Samantha Westra Yupa, de Club Movimento. Bom tarde, eu Frau Samantha, bom vini, como vai? Hopi bom, boa tarde, gente, boa tarde, ministros, não? Minha Frau Samantha está claro para o reto de hoje tarde? Seguro que sim. Uma pergunta, maneira que também te pergunta general para você tour, que o baile está significa para você? Em relação a mim, tem algo preparar para mim, bisa e público presente. Boa tarde, público presente. Meu nome é Samantha Westra Jupa. Eu sou diretora artística do Clube de Movimento, estabelecido na Aruba desde 1997. Para mim, é honor para formar parte do corpo de jurado para o Weganan Escolar 2023. Eu quero que o escola tenha responsabilidade para instigar curiosidade, sabedoria e participação em evento não cultural. Muita da maneira responsa. Sempre abre facinha e ansioso para crescer. Deporte e arte, tacinha e muito compromisso, e paciência, enfoque e planificação. Na tacinha conhecer paixão, determinação, cresce emocionalmente e construir relacionamento. Atividade não similar é essencial para o ser humano e surge como um guia indispensável para décadas não. Como maestra de baile, sempre me procurar para larga estudante não conhecer diferente ritmo, baile e cultura de outro país. Pero nos procurar para inculcar dentro do coração de tu estudante não é amor e apreço para o que está de nós. Clube de Movimento sempre está dedicado tempo para garantizar que nossa cultura tem um espaço especial de nosso repertório e lecionando de programa anual. Baile está essencial, arte está essencial e deporte está essencial para Muchaná. Mas danke, um forte aplauso para nosso primeiro jurado. Nós vamos continuar. Danke, a Frau Samantha Westra Yupa, de Clube de Movimento. No seguinte jurado, a Frau Gladys Duarte, Professional Dancers, from Cuba to Aruba. Gladys, boa tarde, bom venir. Maneira pergunta na cada de vocês, que baile está significa para vocês? Bom tarde, turgente, mais danke, meu nome é Gladys, então, não somente da roupa importante é baile, não somente físico, de cosco, por supuesto, Samantha visa turcos cava, pero não somente físico, pastora nos mes, não está bonita, mas não está unique, pero também, o que te passa com o baile, ora bota baila, bota move, e te ponemos sentir bom mentalmente, que seita ahora nos está rich na verdadera felicidad. So es seita lo que a mí que para vosotros tour logra sinceramente agua mes tour día está feliz. Entonces baile te ayudaba to release, to express emotions, emocionan, okay? So importante, per se esa aquí está hope importante lo que gabinete Waiver Cruz a 13 para vos está un bonito regalo que nos mester cuide y valora hope bom. Danke, a Frau Gladys Duarte, massage therapist and yoga teacher. Mas danke, éxito com a tarefa. Nós vamos continuar com o seguinte membro do jurado. Vamos receber com forte aplauso a Frau Adriana Celeste de Academia Koslov. Forte aplauso para a Frau Adriana. Boa tarde, Frau Adriana, bom venir. Tarefa forte, boa tarde, competência de baile e tá tour escola a preparar bom. Boa tarde, Frau Adriana. Minhas coisas pergunta para você não. Kiko é baile, tá significa para você não? Boa tarde. Me pode partilhar em inglês? Sim, okay. All right. Well, I think dance is important, especially for in the schools where we are trying to keep the heritage and culture alive here in Aruba and to carry on the traditions. And I find that through using traditional Aruban songs and dances and movements that the children will
will learn who they are, will learn their identity. And I am not Aruban, I am American, but it is the same in no matter which country you come from, that it's through the music, through the culture, through the dance, through the rhythms, that children are recognizing the beauty of their culture and this beautiful island. And Juffrouw Adriana, you're ready for tonight because the competition going to be good. You're ready for this job tonight? Yes, I'm super ready. This is my second year participating. And I remember last year we were even crying because the children were so precious and so touching. And they had so much love for their music and their culture. And I really looked forward to see what the teachers and students will share with us tonight. Thank you. Masha danki. Thank you, Juffrouw Adriana. Palabra ng Asina Bonita acerca de lo cual baile ta significa para cada un dinang. Y éxito con tarea. Va a recibir el siguiente miembro de jurado. Va a recibir con fuerte aplauso. Maestra Marisol Peña, directora del grupo de baile NTG y NLG. Buon tardi Marisol. Buon vini. Danke por estar junto con nos. Mescos como puntratura otro jurado. Nan kiko baile ta significa para Bolsonaro. Buon tardi público, buon tardi também presente. O baile para nós tour e voral para mim foi muito algo importante. Passou mente livre para criar e corpo ativo da mente e corpo sano. E tour lo que ta moveção e a parte arte deporte tá algo hobby, saludável e bom para nós tour. Não somente chiquito, pero para grande também. E baile tá llena nos com satisfação, de alegria. E ora que nós temos problema, sempre nós estamos refugiados em baile para assim nós está olvidar tudo o que nós temos. Esse aí para nós está baile. Danke. Un fuerte aplauso para Marisol Peña. Hopi éxito y from Marisol cu tarea de awe tarde, awe noche de competencia de baile. Nos siguiente miembro de jurado, mientras tanto es solo, ta sigue bria, sigue kima, nos dushi aruba, dushi caliente sin aquí. Nos llama para adelante y Frau Lisbel Pop, coreógrafo de baile. Buon tarde, Frau Lisbel, bon vini. Adelante, como palabra nan kiko e baile ta significa pavo. Boa tarde, toda gente. O local baile está para mim que for chiquito, é uma conexão entre a mente e corpo. Então, onde tem problema, sempre tem solução. Então, o baile está solucionar todos os problemas. No momento que você baila, você vai olvidar de turcos. Então, esse mensagem que me tem, que ora bono por algo. Então, bono logra, sempre tem maneira para lograr. Então, ora me está por exemplo, ora me está dando uma lesson na escola. Então, me está reparar que muita gente não quer fazer falta. Pero o momento que você baila, e no momento que você faz falta, é hora de você começar a conectar a mente e corpo. Que men sem mistakes, você não pode lograr a conexão aí. Na ordem. Danke. Frau Lisbel, ta clapa e tarea de hoje noite? Ajá, sim. Clapa a cada passo? Espera que me por a turci. Hopi éxito que tarea que vai estar difícil hoje noite. Hopi éxito. Danke, danke. Un fuerte aplauso para Frau Lisbel Pop, que está coreógrafa de grupo Nandi Baile. Nos siguiente miembro de jurado, nuestra mireta Smile con nos. Adelante, un fuerte aplauso para René Koch, director del grupo Gucci Dancers. René es una persona no desconocida, también tiene su grupo, cultura, y también vive. René, buon tardi, buon vini. E pregunta clave, e baile, ¿qué cosa aqui significa para una persona? Well, de departamento de etacai de cultura, mas tanto como te representar, é baile da turcos, é baile da emoção, é baile da coração. É baile da lo qual que tá viva o espírito, ponebo expressar a emoção e a preocupação. No mesmo momento, está donando caloroso, full braço grande, aceita nos cultura. Pensei ave me tá honrar para estar aqui na ave para sobre a cultura sempre tem que vir na primeiro lugar. Então me tá contente para ter a oportunidade aqui, contente na ministra que ele faz isso aqui possível, para ser aqui Aruba merece. Danke. Danke, René. ¿Vota clape ya, petarea? Clape. Adelante, hopi éxito. Un fuerte aplauso para René Koch. Y nos continúa con el siguiente miembro de jurado, que forma parte para lo que trata cuerpo de jurado a tarde. Van llama para adelante, el siguiente miembro de jurado, su nombre, maestro de baile urbano, Alequín Aguirre Castro. Buon tardi, buon vini. E pregunta clave, e baile, ¿qué cosa significa para una persona?
Bueno, buenas tardes. Voy a hablar en español porque mi papiamento es malo. Soy de Perú. Para mí la danza es... Ya mis compañeros han dicho que la danza para ellos también viene de sentimientos y yo puedo expresar que sí, porque para muchos de nosotros la danza es un trabajo, un hobby, un desestrés, un todo. Y para mí justamente lo es. La danza para mí lo es absolutamente todo y creo que es en base a expresar nuestros sentimientos en el escenario, que es lo más importante. Gracias. Usted sabe que hoy en la noche vamos a tener una competencia muy fuerte. Usted está listo para este trabajo que usted va a ver. Cada escuela se ha preparado excelentemente. Usted está todo listo para ir a ver la competencia y poner puntuaje en su lugar para cada escuela. Tengo muchas expectativas. Ya he visto algunos bailes el año pasado de las mismas escuelas, me parece. Así que tengo muchas expectativas este año. Pero igual creo que, como todos, tenemos nervios, tanto los que bailan como los jurados, así que nada, eso. Gracias. Un fuerte aplauso. Gracias, Alequín Aguirre Castro, cuta maestro de baile de música urbano. No siguiente miembro de jurado, para lo que te trate, Party Folklore, maestra Thaisa Aileen, directora de Royal Dreams Foundation. Buon tardi, Frau Aileen. Bon bini. E mescos com minha puntraturnos membro de jurado e baile. Que coisa que significa para a persona? Boa tarde, combai. Boa tarde, tu ende, combai. Minota tende, combai. Nós está clapeta, ó. A ver se. Para mim, unificação tá freedom. It's all about the freedom. Você ora bota na casa, bota na rihasi, bota na escola, bota laugh. Pero ora bota riba stage. O que você está fazendo você riba stage? Nanta shine, nanta buta, nanta expressar de mês. Vou pobir a princesa, vou pobir o superhero, vou pobir a bom. Tem gente que decide estar na mesa, a mim também mesa, a mim também stage. A chamada, bota carta. Minister, bota carta. So, see, para mim, it's all about the freedom que botar hanya bo chance de expressar bo mes, pero também é hobby importante para nos mental health. Bosa ku nos hobby nang sinang importante nota bom de deporte, então ya nanti um tiki dance, tiki arte ku nang por bing show off, nanti gusta hasi tiki dimas dia saki, but it's okay. Nos nota mind me também. So, it's all about having fun and freedom. Masha danki, clapa tarea noche. Of course. Mita Masquerade. Masha danki, hobby éxito. Danke. Masha danki, un fuerte aplauso para Frau Thaisa Aileen, directora de Royal Dreams Foundation. No siguiente miembro de jurado, tarde para formar parte e também tinha dolor de cabeça, cultura escola, que preparar a coreografia, e a Frau Madeleine Kelly, de Fundação da Barrida e Fundação Roseia Cultural. Buon tardi, bom vini. Adelante com a pergunta clave que o baile está significa para a pessoa. Bom tarde, Muchanang. Bom tarde, Jovenang, Mayor Nang, também Minister, e turende presente, organizador Nang. Feliz tarde. Dushi para nós estar aqui Nang, junto a Awe, para nós baile Nang importante de nossa cultura, nosso folclore, nossa tradição. Tá de nós, de quem mais? De Aruba, de Bolsonaro. A mim, como maestra de escola de enseñança especial na escola Sor Juliette, está promovendo os bailes cultural. Cada viaja, cada dia de classe, para sobre mim, com esta 13, hope e liberdade para nos muchanang. Esta 13 também com nos muchanang por criar, seguir criar, para com a fantasia, para com a habilidade, para com o desenvolvimento, para assim, para a formação social, também para a formação como team, trabaja junto. Essa é para mim tá hobby importante para o baile. Não somente com aqui riba nós estamos estrutura de baile, nós estamos com esta usa movição arriba, above, na banda, nós estamos com esta move, pero também nós estamos com esta anda com outro, com esta apreciar outro, é valor humano. Então me quer esse aí também baile tá treze com ele. Baile é uma disciplina hobby importante. A mim a começar a bailar com 4 anos e te awe me tem 60 anos me tá baila e me tá sigue baila para sobre com esta dona-me vitalidade. E nós muchanang tabira jovem sano, adulto sano para nossa comunidade. Que com mais nós desejar com baile. Danke, para você na presença hoje noite. Iban,
Bang superaku baile para Aruba ta un estrella más alto. Danki. Juffrouw Madeleine, un pilar de nos cultura, clapa e tarea a tarde? Sí, mita clape. Mita quiere nos turta clape y vamos aquí con el resultado. Adelante y hopi éxito, Juffrouw Madeleine. Danke para junto con nos. Nos está continuando con los siguientes miembros de jurado. Bon conocida aquí en Aruba, maestra de baile, Juffrouw Janice Buchhout. Bon tarde, Juffrouw Janice, bon vini. Conta-nos el sentimento de baile que está viva de mi corazón. ¿Qué que significa, Pabo? Bom tarde, Turhende. Bastante conhecer-me também. Maior sempre me baila desde chiquito. Desde chiquito sempre me zorgo para me por participar com qualquer competência que eu tenho. E me sabe muito também. Eu estou assim contente quando eu formo parte de não somente de grupo de baile, na escola, na time e tour e a vrouw também que assim na best de temporada que hope druk para zorg para ter algo bonito para você não. Mas danke pela invitação e enjoy. Danke, Juffrouw Janice, ta clapa e tarea difícil a tarde? Mita saco tá seguro tá difícil, pero danke Deus nos tursa nos terreno e nos tá clapa nos assim em melhor momento na dia noite. Well, hope éxito que tarea bonita e difícil aqui. Danke. Danke, un fuerte aplauso para Juffrouw Janice Buchhout. Nos também para nos último, que nos presidente de jurado, van llama arriba escenario, Juffrouw Rubia. Bon tarde, bon vini. Danke, bom tarde, Turhende presente. Da spera a tarde Turhende lo goza di un buon show di Emuchanan. Mi tabay bisa algo chiquito ku mitahasnya. Hopi importante kuta importancia pa incorporar baile den deporte. Manera de considerar, por ejemplo, el andamento artístico un deporte, baleamento también mester consideré un deporte que no es difícil para practicar. Hopi gente te gusta escuchar música. Escuchando música, bo curva tiene tendencia para soya arriba el ritmo de música. Ta pesei, tu rende por sin balia. Bailando, bota quema caloría y bota práctica diferentes grupos de músculo. Mezcos con otro deporte, ta aumenta o mantener bo condición y salud. Asina, baile, incorporar den deporte, también ta así. También, si vos te sentís de vez en cuando triste, vai balia. Danke. Masha, danke, un fuerte aplauso para los presidentes de jurado, docente y papiamentista. Frau Rubia Bernabela, que es representante del Departamento de Cultura. ¿Clapa de tarea a tarde? Así na mes. No está, all out. All out. Hopi éxito y adelante para preparar para Score Tour Escolnan. Well, así aquí nos está claro, nos conocer los miembros de jurado y nos está claro para iniciar a tarde. Nos va a iniciar con el siguiente baile. Un fuerte aplauso para NLG y NTG. Un fuerte aplauso para NLG y NTG. Su final. Esa cita nos clausura de Venezuela Escolar 2023 con los grupos de baile MTG and NLG Dancer. Feel it in the air from the time I wake. Spirits come alive
when we celebrate. What we bring to life don't happen every day. It's a kind of high that they can replicate. This stage is we own. This place is we own. Look how the ground shaking, all over town shaking. It's we are the ground shaking. Tell them it's we by the brand. Stand, follow the big shot, it's a big band. We going right up till the last jump. Look everybody, tell everybody, start to shake the place. Oh, what a feeling. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag and count all the reasons we are the champions. There ain't no turning back. Saying, oh, can't you taste the feeling? Saying, oh, we all together singing. Look how far we come now. There's beauty in the unity we found. I'm ready. We still got a long way, but look how far we come now. Hands up for your colors. Ready the people, a new day has just begun, and I wear my colors on my back. Yeah. We created equal, one race and that's human. Can't wait till they all see dance. Saying, oh, can't you taste the feeling? Saying, oh, we all together singing. Look how far we come now. There's beauty in the unity we found. I'm ready. We still got a long way, but look how far we come now. Hands up for your colors. One hand, two hands for your colors, yeah. Hands up for your colors. Represent your country, raise your flag, show your true colors. Dormir tan queda atrás, duda ya no temas. Fue promesa de nos corazón, un día de mejor. Nos por gana, nos por sia, pero sempre e papia defender-nos com corpo e amor, nos títulos campeão. E sempre fiel a nos princípios, tener viva e promessa, com honestidade de lema, respetar tu decisão. Nos talento nos riqueza, educação nos fortaleza, nos tem futuro de nos terá, nos torto triunfador. We will make it to the top. Let me hear you scream out loud. Come together, we are family, multinationality. Los ganadores nunca se dicen, los imparables se entrenan, los que rinden nunca ganan. No hay victoria sin batalla. Better stand up. Als je opgeeft is voor altijd. Geloof in de reden waarom het wel kan. Dan word je wel kampioen. Bakune. Hey. Nunca ele bira fácil. Abo me se bira mi ho. Den vida troco por lograr. Se você de coração começa a inspirar, avançar. Dedica a desfrutar, diz que é mais.
Joy no lo pap je pabo. Si buco mi te corazón tipo. We will make it to the top. Let me hear you scream out loud. Come together, we are family, multinationality. Los ganadores nunca se rinden, los imparables se entrenan, los que rinden nunca ganan. No hay victoria sin batalla. Ben is dead. Als je opgeeft is voor altijd. Geloof in de reden waarom het wel kan. Dan word je wel kampioen. Bakune, bakune, bakune. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Aplauso fuerte, fuerte, fuerte para NLG y NTG. Bauguía de maestra de baile Marisol Peña. Mando un grupo aquí un fuerte aplauso. El grupo que ha dirigido Juegan Escolar 2023 está acompañándonos en cada apertura oficial. Y es verdad, nos está llegando a la parte final para lo que se trata con competencia de baile. NLG, NTG, hopi danki de nos corazón y nos va a ir retirando del escenario con fuerte aplauso. Danki Marisol, para bonita coreografía. Nos mira el talento que nos tiene en baile. Excelente, bonita paso a queda presentada para lo que se trata. El jingle de We Aruba, Nostra Aruba, Juegan Escolar 2023. Mientras tanto, poco a poco, NLG, NTG está retirando del escenario. Pasina aquí. Público presente, ¿vos está claro? No, vos no está claro. Skolnan presente, ¿vos está claro? A vos sí, ok. Nuestra clapa va a iniciar y nos quiere para cada uno de vosotros presente disfrutar de la tarde y la noche aquí. Van a apoyar cada escuela que en corto tiempo logra hacer bonita coreografía y participando y acaba nos turta un gran ganador. Un aplauso para toda la escuela participando. Aplauso. Y me quiero llamar al escenario. E dos que tienen tarea de acompañar vosotros a noche. Van a llamar al escenario Samantha junto con Michael. Buon tardi Samantha y Michael. Bon vini a tardi para guía e competencia de baile deportivo y cultural. Buon tardi Samantha, bon vini. Buon tardi. Buon tardi Michael, botei? Buon tardi Sandra, mitei. Vos sta claro para e competencia a tardi? Ma penso come tu sta claro, ma solo mità tempo. No, vos está full claro, so escola não está claro. Samantha, abo? ¿Vos está claro? Mita claro, sí. Después Adelante. del baile, ma tuvo un paripaso, no está claro. Abo también así, Ok, perfecto. Well, the floor is all yours. Un fuerte aplauso para Samantha y Michael. Adelante. Buon tardi, público presente. Mi nombre es Samantha Trinidad, un honor de portar a tarde junto con vos. Buon tardi, natura escola, nos muchanan, mandatario nan. Michael, não está claro para começar. Não está claro para começar. Você, Samantha, está no momento aqui com me está actor talento, me está realizar com bio, me está. Um tique. Está hora mais para um trabalho, quanto tempo você tem uma conhecer? Jesus. Baby. Pero ainda não está sendo com amor. Não está sendo com amor. Assim não mesmo. Ora John Fred e a mami, me não dúvida um momento, mas bisa sim para sobre essa aqui parte de nossa cultura, essa aqui parte de nossa tradição, essa aqui nosso futuro e nós temos que sostener-nos muito sempre. Nós também começamos agora com o acto de apertura. O título de apresentação está Diploma Cultural, na encargo de Chiquitín Folclore Cultural 2022,
Crisbel Alejandra Ayala Gutierrez, del grupo Baile Gucci Dancers, dirigido por el maestro René Koch. Un right. fuerte aplauso. Van a All right. recibir diploma cultural. Como un buen arabiano, nos tengo a apreciar nuestra cultura y folclore. A mí de Crisbel, besé mes, acompañame de mi show. Mi hacía estima Aruba. Como un buen arabiano, mi tahati tur mi bas na pa ora mi ta grandi. Mi portra pa mi pai. Mi Aruba botasima. Una con al pai bota recordar. Una con al pai bota recordar. Botati bate nos corazón. Apoderati nos amor. Aruba nos paraíso encanta. Panusia estima Aruba, acompáñame discol pascol. Mucha nang, bosa nang takla. Oké, moet je naar school comienza y abrimos die les over de Aruba y su antepasado nang. ¿Vos randa klaar? Sí! Leander, Basinha? Sí, Flau. Oké, bisame e colonna di nos bandera. Nos bandera, Kikolo eta, y estrepinang, ta Kikolor. Estrella ta corra, curran blanco. Nos bandera, junto mane un família, nos está uni y celebrar nos tradición. Takiko nos está bailando un dushi cinta de color de nos bandera. Riba el ritmo de tumba, recordando nos stato de cultura. Padu Lamper, mejor conocido Padu del Caribe. Hopi Bong pone bon atención. Nos folclore te conocí para nos guastan elegante. Pero después de ese, hasta aquí nos da goza bailando tumba. Van muchanan, van nos turcanta. ¡Viva Aruba! ¡Viva nos cultura! Es un dushi vida nos turtin. Ajá. Epa. Ajá. Atabosa. Cultura, no es cultura de un co. Mi cultura, cultura, no es cultura de un co. De mi cultura de un co. De mi cultura de un co. No hay nada para igualar. Hay mi cultura de un co. De mi cultura de un co. De mi cultura de un co. No hay nada para igualar. Hay mi cultura. Bantu gente, ahora aquí mi vecina Bosanang baila polka. Mi quesilla Bosanang y baila polka, y baila polka. Vogliamo atención, vamos baile más chapón. Paso aquí, paso allá, stesso ronchi di carabanda. Ora voy a acabar cubo ronchi, bisa di nuevo así mescos. Esta dushita nos bailan en mi folclore. Mi mensaje está
Sim, apreciar nos cultura, nos folclore e nos tradição. Tá de nos turta, mucha nang, hasi boso best na school, mayor nang, cada cuboso nang, ejemplo de nos chiquito nang. Mescos, futuro nos docente nang. Apreciar e valorar nos idioma, papiamento, também arte, baile e música. Undushi mazurka, polka, dança, tumba, tambu e waltz. Turta nos folclore, mescos con nos tradición. Ditande, carnaval e deragay. Bang, 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 suta e tambu. Recordándonos mama di cultura, señora Bernardina Grovel. Chiquitín Cultural de Aruba, junto con Gucci Dancers y Melodía. Gorda. A mi estima Aruba y Abo. Vossa atenção, ata vosso diploma cultural. Mua! Fuerte aplauso para Diploma Cultural. Mi no tiene fraude, aplauso. Agora bom, me torramos bem, cabo, me não escuta bom, mais duro. A maquere rubiano está mais ruidoso. Maquere rubiano está assim mais de sordo. $35 anos passados, me estava balha cinta. Junto com o maior de vamos olvidar o nome também. Sim. De dança Aruba. Mabalha cinta. Me também aqui para me escocunan. Agora que não se me purba quibra, sei exatamente o que me hace, lo me quibra. Siguientemente, nós seguimos com a apresentação de categoria cheerleader. Escola Preparatório Washington. Nantei. Boa direção de Rini Buchhout Almari, cabeçante de Escola Preparatório Washington. Então, me questão aqui não? Ok. E Vanessa Walter Vrolijk. Com vosso forte aplauso. Escola Preparatório Washington.
level up. All this on me so yummy, all this sauce so yummy. Know you want this yummy, yummy all in your tummy. Level up, level up, level up, level up, level up. This week is so much better. I'm chilling, I'm winning, like on another level. Oh, you can talk all you want. See me as a prayer, nothing I'm afraid of, and I can have it all. 5, 4, 3, 2, 1, let go. Level up, 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 level up. Valora bala, no sabe pagana, mucha nan contento, disfruta el momento. Awete dia, pa nos saca cara, pa nos lanta para, pa nos por tira gol, batire gol. Aplauso! Aplauso para Escola Preparatoria Washington. Mucha nan queda arriba stage, no baja para sobra de viaja vos tajaya vos premio como ganador. Ganadoras categoría cheerleader. Mucha nanta recebi ng medalha por di Sua Excelência Minister de Cultura Xiomara Maduro. E Minister Andy Cruz. Mi que sea público vai casa, mi no te escucho nada, no te. Não tem, é público tem. Não. Não vai buscar snacks. Não vai buscar snacks. 13 para mim. Aplauso, Shonan, aplauso. Sa kita boso ganador ng School Preparatorio Washington. Categoría cheerleader. É impressionante, pawag mo siya ng asina chiquito ng sorry ba stage, anto hasi full show. Pero Michael, você aqui eigenlijk ami kesa? Quem a make-up nang? Ah, okay. So, e make-up ta on point. Make-up ta on point. E make-up ta on point. Também aplauso para o camarógrafo de Telaruba. Que está fazendo trabalho, Awe.
Nanta ponen en vida en peligro para subir a speaker, para grabar para ti el mejor shot posible. Aplauso para Escola Preparatorio Washington. Ok, nós também seguimos agora com a competência de Escola Especial, Escola Passo para Futuro. Number de grupo SPPF, Making the Difference Group. Tanto bom de direção de maestra Janira Koch e Doris Franken. Título de apresentação, CEU. Tema que está ser usado da plantação e na mensagem da aceitar outra maneira não está. Vai receber com forte aplauso Passo para Futuro, Making the Difference Group. Hawayobe maisha nace, hawayobe bocha crece, ate hora ducha llega pa nos bansimadan, ate hora ducha llega pa nos bansimadan. Fuerte aplauso para Making the Difference Group. O grupo está recebendo uma premiação de viagem que me não baja por o cenário ainda.
poco. Pasito, pasito. Daqui tabata School Passo pa Futuro, bau direção de Janira Koch e Doris Franken. Eso. Y Nanta Guardo despedir por el escenario con fuerte aplauso. Bonita show, bonita presentación. Oh, Pipón. Napuntra mi Michael, bakita po Brel pasó sola baja? Me dice, no, makita mi Brel pasó, pero mi no tatawaki Brel vistimas. ¿Hablir? No. No, si no gente esa con mi pobakbo. So no se sigue de viaje que próximo presentación, ya si no hari, pues vamos a chamar kimi kimi. Ok, bom. ¿Hablir? Ajá. Pese aí mesmo aqui te breli solo. Luz Abay. Ok. Nós sigue com competência School Preparatório Imelda Kleuterschool. Mi que saco Imelda Kleuterschool está presente. Número de grupo Imelda Kids. Título de presentación, Enseñanza nos futuro. Mensaje de presentación, sostenemos cultura y dedicar nabo futuro. Yo doy un fuerte aplauso para Imelda Kleuterschool. Eso, animanan arriba stage, animanan una Imelda Kleuterschool ta. Mi saco no tiene elegimento reina, pero una Imelda Kleuterschool ta. Nantay. Mucho nambo, sabim prepara como vos fans. All right. Está ready? Mucho hammer anda klar? Eso. Música, maestro.
escola comienza y abrimos el les over de Aruba y su antepasado ng Bos Santa Clara. Sí! Leander, Bastiña? Sí, Flau. Ok, bisame e colonna di nos bandera. Nos bandera, ¿qué color está? Flau. Y estrepinang, ¿da qué color? Sí. Estrella está corra, curran blanco. Nos bandera, Después de tanto tiempo dice cura, dirigiente un lluvia reventa. Acá hay un agua wikitabachi, está llovida como por llovida. Ayove, 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 está llovida como por llovida. Nato camina suela bici verde y matanan tu en color de flor. Ay, esa dulce para nada canta y alegría para agradecer, Señor. Tingwiri, 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 tingwiri y alegría para agradecer. Wow, wow, wow. Fuerte aplauso para Imelda Kids. Ting ora, mi kasabot at tapamenti. Malubida que me quer aviso. Queda na tingora. Sì, na meste guardo un rato, pues non tabai recebi ng medalha e ng premyo. Kita wata Imelda Kleuterschool. Imelda Kleuterschool ta. Nabing kubong apoyo, nasa un tremendo presentación show ng Mita siguro ko ting hopi ora e tempo di training e preparación. Mi que llama el team de Imelda Kleuterschool arriba stage.
cheerleaders ng Maccabi escucha que tem 5 dias nang a preparar e baile aqui. No, basta ganha. No porta. 5 dias Em só. 5 dias. Well, vos hace un tremendo trabajo preparando mucho aquí en solamente 5 días. Pues en inglés anda bisa, ahora vos trae muchos chiquitos y it's like herding cats. Nunca nanta hasi lo que vos bisa na hasi. Tremendo, tremendo, tremendo. Aplauso, Shonan. Aplauso para Imelda Kleuterschool. Nós temos um entertainment center Hopi mita seguro que você vai se mais desordo com isso aí. Aplauso duro para Imelda Kleuterschool. All right. All right, all right, all right. Ok, danke. Y nos está despedir de escenario Imelda Kleuterschool con un fuerte aplauso. Nos tenemos que sostenernos mucho nan, boost nan moral. All right. Imelda Kleuterschool, shonan. Jesse, mas sigue por consejo. Está mais fácil para mim ler assim, não? Vou ter razão. Samantha Boma. Podem trial de Breno Rato. Nós também seguimos agora com a competência de escola básico. Boa direção de cabeçante Caroline Cardoso. Nós está seguindo com St. Dominicus College. Com bem bom preparar. Imelda Kleuterschool hay a competência de repente. Em nome de grupo Sparkle and Shine. Título de una apresentação Bandal Queiro de Bus. O tema ta Alto Vista nos Flora, Parque Aricoc com sua fauna, Fort Zoutman, Caminda turista ta goza de nos bailenang, nos pescador na sabaneta, nos diferente baile nang. Nang mensaje ta viva nos cultura. Bang siya nos muchanang di nos Aruba y su baile nang cultural. Un fuerte aplauso. St. Dominicus College.
Aruba, abota mi isla, na onda que tiene riqueza de nos cultura, un idioma, un escudo y un bandera. Hopi amor, mi querboso acompañami de mi show y banquero de mi bus cultural. Na onda nos lo visita, mayoría monumento na cultural, manera alto vista. Ay, por fin tama inta, el día llega pa nos banquero de el bus cultural. Turma inda bon trepa, correron del Serona, esta bomba pulmón, alma y corazón. Pique hierba, busca flor, vinicas como un color, esta bomba. Atele e nan, bang, bang. Sí. Lenda de nos macharaca, nos da capalanga, si vos no te vas a tratar. Lenda no manos tamay, nos de que lo de pulupu, basta con nos gozamos, dale un baño na Una nos tabay, chaffer chocoloco. Romero sabay, parte al cop. Chocoloco, abimos cane, panos quiero, respeteti arico. Eri umi, lupia, nos se busca, los amigos nantipa. quiero arriba, quiero papá. Kidushite tengarico, Quiero pa' arriba, quiero papá. amigo y amiripar. Quiero pa' arriba, quiero papá. Comunico na isama mayor. Quiero pa' arriba, quiero papá. Hopi bonita e la gadishi nanta na parque Arico. Tambe e Yuana Ana. Masinha baila mané nos cascabel. Chocoloco unda nos tabay ao. Agora aqui nós ligando Fortes Altman, Willem III Toren, aos que eu conheci como Museu Histórico Arubano na Oranjestad. Ai, bonita! Aqui na Masinha baila mazurca e polka. Também história de Aruba. Bosso que Arsinha baila polka. Mickey Silvia Bossonam, i balli a polka, ole amor, l'attention, a baiele masha. Chocoloco, ata savaneta, cas de pescador. Hello, como vai? Amita Darlis, quem a votar? Prometo solo sali a mitad tumba palama, un termo di coffee, mi sandwich na mollora. Hopi amor pa mi, offici cu orgullo mi da erse. Piscador, a mitad turdi, a mitad piscador. Derlis, van seguir pa e Uncle Cora na San Nicolás. Corda, não se acabou sua cabeça for de e ventana. Sorry. Por di ventana y azul. Respirando el momento, inspirando. No hay nada de cero, tomando mi siempre la tradición. Aunque cora, la tomarnos un cordial, bombini. Ajá, hago mi tiempo para recordar que nos a visitar e bonita Uncle Cora. Y buen drive pa comer y agua y coco pa beber. Música, canto, van baila un cuadrilla y junto como una familia nos da será una bonita cinta. Mi mensaje está para nos valorar nuestra cultura. Mucha nan corda sinha buena escola. Escucha de mami y papi, de profundo de mi corazón. Van dona valor na nos folclore. Sin laga a for, nos duche lenga papiamento. Mazurca, danza, polka, tumba y tambu. Turtinan valor, tambe deragai, dande y baile de cinta. Maputu putari baba pabe.
nos llega a Brasil. Casa de nos mama de cultura. De feliz memoria, señora Bernardina. Boma kututa. Hey, ma pasa hopi dushi de bus cultural. Masinha pouco mais de nos cultura. Também de nos flora e fauna. Estima nos bestia. E bolso corda visitar nos museu. Danke, Chocoloco. Funda tu rosa vai. Nos abai full rondaruba. Vai pra riba, vai pra baú, de pra frente, pra norte. Vai pra riba, vai pra baú, e vai pra trás. Seita wata St. Dominicus College. Fuerte aplauso, St. Dominicus College. Sparkle and Shine. E não sei que data Shine também, Michael. Aquela yendi glitter de mi cabello. Tu boca bem aqui. Tu mi cabello tá yen glitter ao. Oh. Nós tá pedi para não barra de viaja por the stage. Certificado, correto. E a vrouw. El leidster de groep. Por pasa para adelante, por favor. El representante de grupo, por favor, pasa para adelante. All right. E de viaje nós também sa danki na Dominicus. Na St. Dominicus College. Para nós prosseguir de viaje com o próximo grupo. Um forte aplauso. St. Dominicus College. E nós estamos de viaje arriba cenário Montplaisir School. Oh my God. Bajo direção de maestra Perliska Lockhart. Number de grupo The Mumpy Dancers. Título de presentación Junto nos por. E mientras me saca a glitter na foto de mi cabello. Mensaje está, van estima otro, van traja junto, pa sobra junto nos por. Con un fuerte aplauso. Montplaisir School.
Montplaisir School. De viaje nos llama para adelante el leidster de Montplaisir School. Para recibir el certificado. Danke, Montplaisir School. Nós está seguimento com o seguinte escola básico. Nombre de grupo The Stars. Escola básico Sander Bougaerts. Director encargado René Koch y maestra Hildred Cruz. Título de canción Un agente de paz. Tema que está ser usado Arubiano, nota quebra arubiano. Deragai, potpourri de wals, tumba, dança e mazurca. Na mensaje, van trabajar junto uni como isla bonita, que nos está para sobre nossa a gente de paz. Fuerte aplauso para Escola Básico Sander Bougaerts. Los dushi Aruba. Aveva tempo para non stop de quebra-outro. Banho da outro. Muito nos preguiça. Nossa escola básica Sander Bougaerts. Es un cuta vivir con amor, sin esperar nada a cambio, esta brinda su corazón. Arubiano es un cuta entregado fuerza y pasión para promover y sostener todo lo que está en nos. Arubiano es un cuca cada vez te emociona, ora nos bandera guardo y nos ignores. Nos dio un fallo técnico por pasa. Jurado ng fallo técnico. Dus moet je dan stand-by, para começar a tocar back, nós começar viaje mais com o show. A continuar com o show. Aveva tempo para non stop de quebra-outro. Banho da outro. Muito nos preguiça. Nossa escola básica Sander Bougaerts. Es un cuta vivir con amor, sin esperar nada a cambio, esta brinda su corazón. Arubiano es un cuta entregado fuerza y pasión para promover y sostener todo lo que está en nos. Arubiano es un cuca cada vez te emociona, ora nos bandera guardo y nos ignores sonar. Arubiano no te quiebra Arubiano, pero te saca mampa y un otro de necesidad. Manero mama, te cuida soy yo. Un arubiano te proteja su integridad. Arubiano, Tu cultura único y armonía y color. Un isla tan dichoso, llena de bendición. Pa' chiquito que nos logra picos. Van hacia un corazón y grandecinos creador. Ay, daqui papá Dios, o Arubiano nos surca. Ay, daqui papá Dios, o ainda nos tem paz. Nos tareza y pedir, y vos escucharnos, todo lo que nos merecer, San Salvador. Un Aruba unido en paz. Paz y unión para nos escola, nos idioma, papiamento y nos folclore. Aruba nos surta
sa come brisca sa logo pambati Kuawa di tranquilando resto sa pibong alfi Esto un dolcitida peruviano na Esto un dolcitida peruviano na Sabroso. Pan baby refresca. Agua y coco. Vida bebé, vida gusté. Vida y cante. Agua y coco. Agua y coco. Tu no me coco van a saciar. Van celebrando celebrando de la gay. Vamos planta panos cosecha La de la agua llove Cada día nacional Bendicio local La tamakita y Xochimata en un poco oscuro. Traon tumba per tu bestia panas top di lur. Ami bontara dismana agua panos cosecha. Banco nuco vamos planta tanos le meta. Sende candela, agua sende candela Sende candela, agua arriba bodía Sí Ancho Saguantabi, saguantabai, saguantabi, saguantabai Saguantabi, saguantabai, saguantabi, saguantabai Degai, aguamate, degai, degai Aguamate, degai, degai Aguamate, degai, degai, saguamate Veganan Escolar 2023. Hay mucha bonita que cubota vende y cutinden en macuto cuta arriba boca vez. Hay mucha bonita que cubota vende y cutinden en macuto cuta arriba boca vez. Ay, bom macuto tá atenta, mi dia tá atenta, Kodushi tá atenta, Doshira tá atenta, tá atenta, mi dia tá atenta, Panlefi tá atenta, tá atenta. Juntos nos celebra los años de nuestra lengua materna ampliamente. También nos celebra libertad, igualdad, multicultural, nos folclore y nos cultura. Sin discriminar, juntos nos curta apoyar. De diferentes naciones na nos isla, pero nos surta uno como un Aruba. Un Aruba unida, un Aruba feliz. No te cuesta nada, papo chis, pone un sorriso arriba tu cara. Mandando un buen mano a los prójimos y aporta a nuestra herencia cultural. va sobre Aruba ta dushitema. Junto como un sol, nos tabini junto y celebra, nos turta un agente de paz. En vez de sunkuta criticabo, mi quierte sunkuta alzabo, enemi turuna mi man, mi no lantabo si boca. Sostenevo en oranan mi soledad y no quiero perder esperanza. No, juntos por avanzar. Mi quiero un bon arubiano que jamás da entregar. Mi quiero es un cuta elogia en vez de criticar. En vez de quibre joven nan, ayudan pa progresar. Mi quiero un bon arubiano puta valora folklore. Si a mí un cante himno y tunele su valor. Llora nos bandera guardo quizá, emoción mi por
una gente di paz. Fuerte aplauso para Escola Básico Sander Bouharts. Nos llama un representante de Escola Básico Sander Bouharts para recibir certificado. El representante de Sander Bouharts, Escola Mikemen, también recibí. Fuerte aplauso para The Stars. Escola Básico Sander Bouharts. Y nos sigue de viaje con el último escola de categoría de escola básico. Nos llama arriba escenario Escola de Baile Club de Movimiento. Waltz Aruba Multicultural Diferente Escola. Samantha Vestra Yupa representando escola La Salle College Básico, Montplaisir College, Escola Básico Washington, con coreografía de Ferdinand Franca. Con un fuerte aplauso, Escola de Baile Club de Movimiento. Aruba da isla, descoche de la mar, con brisa agradable y un solo tropical. Gente amable y cariñoso, Apone Aruba, pira famoso, más de 50 nacionalidad presente, da forma junto un nación. Aruba nos estima, una isla encantada, con orgullo nos atrae, va por progresar. Sea extranjero o fiuditera, van pone siempre turman na obra, vanos por viva, de unión siempre contento. Boguía, dinos creador. Sea extranjero o fiuditera, van pone siempre turman na
Aruba ta un isla descoche di la mar, con brisa agradable y un solo tropical. Gente amable y cariñoso, Apoña Aruba, pira famoso, más de 50 nacionalidad presente. Escola de Baile, Club de Movimiento. Nos pidi bailarina lang queda arriba escenario. Di viajan lo recibi ng medalla ng de categoría de multiescolar, consistiendo de Escola ng La Salle Colegio Básico, Montplaisir Colegio, Escola Básico Washington. Y nos llama representante de Escola de Baile Club de Movimiento. Arriba escenario, por favor. Corre. Jaco Samantha Westrata es jurado. Vivian Maduro te recibí el certificado y el trofeo por demand de Minister Andy Cruz. Muchas gracias, queda bandi otro. Para Smile Bonita. Mikasa Entertainment Center Pegasonia. Un aplauso queda, Shonan. Aplauso. Si vos quieres, está fácil para vos para arriba escenario de un show. Me te invitaba a hacerle anytime. Danke na Escola de Baile Club de Movimiento. Nos está siguiendo mesora que anoche. Nos está siguientemente con presentación de Grupo da Baruida y Fundación Rosea Cultural, con demostración de baile de cinta dirigida para Madeleine Kelly. Con fuerte aplauso van a recibir Grupo da Baruida y Fundación Rosea Cultural. ¿Qué nos guarda? Va a pedir aplauso, pero yo no hago aplauso. Un aplauso, Shona, un aplauso. A mí quiere que Arubiano está gente alegre y está sostener otro.
A noche toda noche de demostración cultural. Vamos a mostrar con nuestra cultura, con cultura alegre y con nosotros sostener otro. Un aplauso. Of dos. Ok, no, mi que no falta un tiquito Coca-Cola. Refresco Corona que ven. Ahora sí, un fuerte aplauso para Grupo da Barruida y Fundación Rosea Cultural.
Eso! Fuerte aplauso para grupo da Barruida y Fundación Rosea Cultural. Siguientemente nos que llama Tour e Grupo Nang di School Básico arriba escenario. Van recibir con un fuerte aplauso St. Dominicus College. Montplaisir School. Y School Básico Sander Bougaerts. Si nos por ahí es 3 escolas básico back arriba escenario. Nabe kita make-up kaba, cambia paña. Portana no escucha, no se me viaja. No se llama St. Dominicus College. Montplaisir School. School Básico Sander Bougaerts. Nabay Cascaba. Mientras que jurado está aquí para cabeza. ¿Quién está con el premio hoy noche? Sí, vos para subir stage. Vos para subir stage. St. Dominicus College. School Básico Sander Bougaerts. Montplaisir School. All right. Montplaisir School arriba stage. St. Dominicus. Falta y Sander Bougaerts. School Básico Sander Bougaerts. Ahora está subiendo stage. Nos falta un ainda. Ajá. Mientras que nos está guardando el resultado de jurado, ni que escuche un tiki apoyo de cada school. Ahora que dan Tour 3 School compitiendo de categoría School Básico arriba escenario. Los abuelos no tienen excuse para no así de sordo. La gama escucha bozo. St. Dominicus College. Montplaisir School. Y School Básico Sander Bougaerts. Nami quita mi brel para mi escucha mi ho. Más duro, más duro. Eso. Jurado nang está quebrando cabeza. Nami para más alto para vos walk me. Me está escuchando St. Dominicus College. La me escucha Montplaisir School.
Nos tiene competencia de apoyo. La me escucha Skol Básico, Sander Bouhart. Ya, Ayanan. All right. Sa con lewa jurado nanta. Mo akong palibat by halde nang. Francamente kabay. Aha. Wakin arranca kabay banda side. Bawakin. Jambo Bren. Demonstração cultural tao dating awe di ba stage. Awo pami boso tour ta ganadora. Boso tour gana, pami boso tour gana. Pero pa este un apoya boso quem ta gana. Bom prazer. A trove é sempre hecho que você subir aqui riba à noite de uma apresentação. Você turta ganador. Pero naturalmente, o jurado não vai sacar Anta quem é que vai estar? Sen Dominguez! Sa! Nino Sa! Portamos um prazer! Sander Bouhart! Nós vamos começar com o resultado de Skol Básico. Nós temos o primeiro resultado de nós vamos. Boa noite, público presente um dia mais. Muita danke de coração para apresentar baile ng Asina bonita, bailar, estimando nos cultura de Aruba. Mira a cara de Ministro Xiomara Maduro, nos Ministro de Cultura, junto com o Ministro de Enseñanza, passando de escenário. Para nós vai começar com o prêmio. Well, para bem, na cada de vocês, nós vai com o prêmio Skol Básico mais popular. Vai para St. Dominicus College. St. Dominicus College mais popular. É emoção que está vivendo no cenário. Mita pidi St. Dominicus College, pabang laga kinang habri pouco, laga St. Dominicus College by dilante, para poder receber um prêmio. Habri pouco, habri. Tem bom? Bang do na St. Dominicus College, o prêmio de mais popular. Para bem na St. Dominicus College, esse aqui é o primeiro prêmio. Skol Básico mais popular, St. Dominicus College. Junto com o Ministro Xiomara Maduro, imagen ang tawardo tuma pa bien na St. Dominicus College. Prepara para o seguinte prêmio.
e premio School Básico con el mejor mensaje a noche. Abay pa. ¿Vosotros claro? Premio mejor mensaje School Básico abay pa Sander Boujar. Nos está pidiendo Saint Dominicans para dar un stop back na lugar y abrir caminda para Sander Boujar. Escola que va a presentar el mejor mensaje. Pa bien. Mientras con un premio te guardo tu mano, nos estaba ahí preparado para anunciar el premio con el mejor presentación. Minister Andy Cruz, Ministro de Enseñanza y Deporte, entregando el premio a Sander Boujar. Ok, mucho nan preparado. School Básico. El mejor presentación. A noche. Abay pa. Saint Dominicans College. Mejor presentación. La Saint Dominicans va adelante un viaje más. La Saint Dominicans College abre paso para no pasar para recibir un premio por demandinos Minister de Finanza y Cultura, Minister Xiomara Maduro, con premiación de mejor presentación a noche. Shonan, si nos estimamos cultura, ¿quién los times aquí para nos? Pa bien na Saint Dominicans College. Mientras tanto, que el premio te guardo tu Duna, Dordimán de Minister Xiomara Maduro, nos estoy preparando el premio de más impactante. Escola Básico que va a impactar con un baile a noche. Nos está clapa baipé. Escola Básico más impactante. Saint Dominicans College. Está recibiendo un premio por demand de Minister de Enseñanza y Deporte, Andy Cruz. Pa bien na Saint Dominicans College. Premiación para lo que te trata es competencia de baile de Escola Básico. Feliz noche y Natura están cuachun en de momento nan aquí nos está en vivo junto con Tele Aruba para brindar tour e imagen de competencia de baile. Nos está continua Escola Básico con el mejor vestuario a noche. El mejor vestuario, Mon Plaisir Base School. La Saint Dominicans, dale un stop atrás. Mon Plaisir Base School. El premio con el mejor vestuario. Pa bien na Mon Plaisir Base School. Nature docente nan, cabezante, mayor nan, danki para la bosoyunan participar. Mientras tanto que el premio te guardo donado de Mandinos Minister de Finanza y Cultura, nos continúa con el premio de más creativo. Premio más creativo. Premio más creativo. Abay pa. ¿Vos está claro? Premio más creativo. Saint Dominicans College. Saint Dominicans College te gana el premio más creativo y el premiación te guardo dona de los Minister de Enseñanza y Deporte, Minister Andy Cruz, a lo que te trata competencia de baile escolar y deportivo. Nos te continúa premiación mejor técnica, Escola Básico que tiene mejor técnica de su coreografía. Mejor técnica, Mon Plaisir Base School. Va bien na Mon Plaisir Base School. Escola con mejor técnica. Hasta mañana bailando pilita con la mente mala y es que
Y nos tabay con premiación, prometo nos vayan a tercer, segundo y primer lugar. Escol que impacta a noche, escol básico que impacta. Escol básico que impacta. El público presente a noche, St. Dominicas College. Va bien na St. Dominicas College, escol que impacta. Ta recibí una premiación por demand de nos Minister de Enseñanza y Deporte, Minister Andy Cruz. Imagen ang tawardo tuma y nos tomay ku prepara para tercer lugar. Tercer lugar, Escol Básico. La ganos by segundo, promé y ganador. Ese es lo cual tiene script. Nos estamos ahí para segundo lugar, promé finalista y el ganador absoluto. Segundo lugar, abay pa Montplaisir Basisco. Machapa bien na escola nang participando, vos está engrandecer juegan en escolar, competencia de baile, estima nos cultura. Y a noche queda demostrar con bonita nos está viva, baila, estima, nos cultura de Aruba. Es diferente vestuario en que queda presentar, es diferente mensaje en que queda compartir. Aruba nos da una isla bendicionada. Masha pa bien na Montplaisir Basisco. Promé finalista, Escol Básico, competencia de baile, juegan en escolar, abaipa. Kusheng 10 puntos, Sander Boga. Láganos, abre paso para Sander Bogart. Montplaisir College. Para un rato así aquí para Sander Bogart por recibir su premio. Nanga gana con total de 110 puntos. Aquí te parte de competencia de escola básico. Danki na un tour ne jurado nan kwa quebra cabeza de noche. Nos maestran y maestro nan de baile en el panel de jurado. Misa pues aquí está algo difícil para vos nan de noche. Premiación tawardo duna, medalla nan tawardo colocado de los ministros de Finanza y Cultura, ministro Xiomara Maduro, junto con los ministros de Enseñanza y Deporte, ministro Andy Cruz. Y de esta celebración de clausura de forma único de Weganan Escolar 2023, danki na Ibiza, danki na tour stakeholders nan, o a pone ng parte para ayudar a realizar el bonita proyecto aquí. Carga para Gabinete Weber Cruz 2, Ministerio de Enseñanza y Deporte, Departamento de Cultura, Tour, Management Team de Ibiza, danki para Bosonanga forma parte y guía el proyecto aquí. Mientras tanto que imagen ang tawardo tuma, nos está preparado para baiku ganador ng absoluto de escola ng básico. Nanta pidinos no así suspenso, pero esa aquí está suspenso. Mientras tanto, que imagen ang tawardo tuma, un rato sina, la ganos ministro de Finanza y Cultura llega cerca. A vos sí. ¿No está claro? Público, ¿vos está claro? No. Público, ¿vos está claro? Ok. No está bien. Con total de 117 puntos. Ganador absoluto, Escol Básico. Juegan en escolar, competencia de baile 2023. Abay pa St. Dominicas College. Pa bien, na St. Dominicas College y na tour escola ng ganador, tour escola ng participar, mucha nang participando ya acaba bosonanta un ganador. Masha pa bien,
na tour escola básico kua aporta baila y sostener nos cultura de Aruba Wenochi de gran clausura de Hueganang Escolar 2023. Laganos mucha nang medalla nanta guardo poni premiación de escol ganador absoluto Escola ng básico St. Dominico's College. Lagami tende e grito y aplauso para el ganador ng absoluto. Manera cultura e imagen ng Guardo Tuma. Nos takla pasigi. Ainda ting hopi mas babay. Y nos tabay prepara pa nos call ng avanza. Mucha nang boso smile pa kamera nang boso smile. Isa kita e ganador ng absoluto di school básico St. Dominico's College pa bien na ng staff kabesante maestro maestra ng docente ng traine mucha nang aki pa nang pora participar ibira ganador absoluto pa bien na St. Dominico's College. Imagen ng Tawardo Tuma. Un bonita imagen pa queda como un bonita recuerdo para lo que se trata Hueganang Escolar e competencia de baile di nos escolan de parte de deporte y también cultura. Masya pa bien nos mira cabezante, nos mira Jeffrey escolan cara ng contento. Masya danki pa participar. Y duna mucha nang kuting talento oportunidad para presentar nang baile di cultura masya pa bien. Si turco está claro, imagen ng Akeda Tuma nos vai preparar para continuar con competencia de baile di School ng Avanza Awenochi. Viaja más de nombre de Gabinete Waiver Cruz 2. Nos primer ministra Evelyn Waiver Cruz. Nos ministra de Finanza y Cultura, ministra Xiomara Maduro, ministra Andy Cruz, un tour para sostener el proyecto aquí. Ibiza, danki management team de Ibiza, hopi danki, stakeholders ng Fundación Loto para Deporte, SSA, Fundación Facilidad ng Deportivo, masya danki na un tour para sostener el bonito proyecto aquí, donde nos mucha nang tesnang kutasali ganador. El proyecto de Hueganang Escolar, tapanang, tadinang, y a nos cinco ayudanang para realizar cada año el bonito proyecto aquí. Danki de corazón, del nombre de Gabinete Waiver Cruz 2, para el sostén de na 2 semanas aquí, de 7 diferentes disciplinas. Y mucha nang a practicar en deporte con ang tastima, y a noche está terminada de una noche de competencia de baile escolar, nos cultura de Aruba Isla Bendicional. Masya danki, John Freddy Montoya, el motor guiando el proyecto aquí. Jurado nang, boso nang takla. Sí, mire jurado nang. Going strong para atrás allá, prepara. Ahora nos va a continuar con lo que se trata e parte di School ng Avanza. Si turco está claro, me llama el escenario Michael y Samantha un viaje más. Así na aquí va a continuar y presentar el siguiente parte kuta School ng Avanza. Adelante Michael y Samantha. Nos está guardando para nos por subir el stage. Poco a poco, con nos, señora Nandi Cultura. Adelante, a vos sí. No, ahí no. Danki Samantha, adelante. Un fuerte aplauso para Samantha. Danki, adelante. Masha danki Sandra. Pa bien un viaje más. Y nos sigue con el show de competencia de noche. Samantha. Nós também seguimos agora com a competência de Escola Avançar. Número de grupo I Am Because We Are. Escola Maria Colégio Mavo. Diretora encargada Jasmira Trump e Fatma Rigaud.
Título de apresentação, Bang Valorar. Tema ng Cultura Jovem versus Cultura Tradicional de Aruba. Nang mensaje, gusta de otro, pero estima y aprecia lo que está de nos. Com fuerte aplauso, van receber Maria College Mavo. Bing! Bing mo que baile como arriba TikTok. Yo, llega, nos voy a hacer un TikTok. Take a picture. Turn it up, shorty wildin' and shorty open, she beastin' it out. For the record, just a second, I'm freaking it out. Come on, while she trying to touch it, I was peeping it out. She turned around and was trying to put my dick in the mouth. I let her touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it. Se fueron las mujeres porque por allá anda Pepe. Pepe, Pepe, por ahí viene Pepe. Mira cómo corren cada vez que venga Pepe. Pepe, Pepe, por ahí viene Pepe. Pepe, 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 por ahí viene Pepe. Pepe, Pepe. Bo, a trobe que você coisa de TikTok? De quando nós não tá esse vídeo de TikTok com música de Aruba? Ei, bang, 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 nós uma coreografia. Hey guys, você bem uma convida com minha aqui no YouTube. Você quer bang sim ele? Bang, bang, bang. Yeah, boom it and I catch it on the beat, me just a drop it. How me twerk it and I slap it on the ground like me a map it. How me stuck it and I pop it and I whine it and I lap it. Take a picture, you fi snap it, Facebook it, but crap it and... Ai, na, você tá me tuzi cantica na aí? Você não tá corda de lese que vem nos assim a baila waltz, mazurka e tumba? Bing, bing, bing me mostra bosta aqui como quer, man. Hey guys, van treinar na Praça Betico. Passei que a vida, não? Que você pensa? Bang, não? Awal bang, bang. Mama said, something for oddities, stranger possessed. Ain't never wanna be the winner in the novelties that don't ever change. We wanted everything, wanted everything. Stay up on that rise, stay up on that rise, never come down. Oh, stay up on that rise, stay up on that rise, never come down. Hey, você também gosta de bailar? É atividade que você escolta mostrar master. Pero você quer sim tique mais de baile na folclore de Aruba? Bing, bing, bing me sim a você com baila tumba. Wara. ¿No también nos pone un toque juvenil na nos música tradicional? Ei, pero tá como não se vê assim esse é o? Me tem uma ideia. Escuta e mener seu conselho e bem me sim a bolsa é passo não. E como me dá hopi bom. Passou me dá começa basta e dá tempo sonando com o young e Kiko nós está tocando o ritmo não. Gente não de hopi pro me comer e coisa de bolsonaro com o diabo. Hopi gredo, tu rende da regra da gredo, tu rende.
día amanece, vida para gozar, urgente merece, y mi quiero ako, ta hari so, maneiro un cocolishi, qua forma di tempo, aceita vida, con su tempo bon, con su tempo malo, mi sa di con, ora va llover, mi t'accorda e dicio a trove, vida porta bon si mo wan su bon, vida porta malo, si mo wan su malo, pero nunca juzga e malo bon, paso hasta malo por pira bon, danos turta gente di isla, gente bonita, gente orgulloso, danos turta gente humilde, gente contento, gente di tu gente. Aceita vida, con su tempo bon, con su tempo malo, mi sa di con, ora va llover, mi t'accorda e dicio a trove, vida porta bon si mo wan su bon, vida porta malo, si mo wan su malo, pero nunca juzga e malo bon, paso hasta malo por vira bon, danos turta gente di isla, gente bonita, gente orgulloso, danos turta gente humilde, gente contento, gente di tu gente. Fuerte aplauso para Maria Colégio Mavo. Nostra pidi per rappresentante di Maria Colégio Mavo subire il scenario. El representante di Maria Colégio passa arriba stage, por favor. Immediatamente nos llama. Nos llama Abraham de Veerschol Mavo. Nombre di gruppo ta Royalty. Director encargata Thaisa Aileen. Mi casa me conoce, ¿no? Mi casa. No escucha su nombre más trempán. Título de presentación ta fiesta cultural. Tema nos cultura. Mensaje de presentación. Aruba ta undushi isla multicultural. Con voz fuerte aplauso. Abraham de Veerschol Mavo. Con voz fuerte aplauso. Abraham de Veerschol Mavo. Thank you. Boa noite, senhora Clara. Nós rei amando invitação. Tour Ruben Award invita para bem gozo e celebrar o evento cultural de mais grande riba nos isla. Wak Pabatay.
No? No. No? Que só de bochinches aqui. De micas, nós trabalhamos waltz. Vergüenza completo. Jamás. De micas nós trabalha mazurca. Caricia mi cubo brisa, quema mi cubo solo, tu na mi buon calore, tu na mi buon amor, mi tambe t'estimavo, mi tambe che cuidavo, mi tin un compromiso, eternamente oh. Ablif, de micas nós te escucha tumba. Rube, ave botella boko, tu maboko, ave botella boko. First thing in the morning, when I wake up, thank God for life. Look in the mirror, say yes, I'm the best, 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 best. Way too blessed, 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 blessed.
Boom! Meisjes, queda arriba stage. Mucha não, please, queda arriba stage. Subir back arriba stage. Me quer bolso queda arriba stage, por favor. Bolso subir back. Onde aplauso queda? Tijd wata Abraham de Veer School Mavo. Nós temos representante de Abraham de Veer School Mavo. No, meisjes, queda arriba stage. Queda arriba. Você acaba de bailar, você tem medo? Nós temos representante, por favor, subir arriba stage. Bij deze meditatie apelação na representante de cada escola está pendiente depois de apresentação para tomar o certificado de grupo. Alright, forte aplauso para Abraham de Veer School. A você mag di baha, mas já danke. Esta prat Samantha pa sobra. Pensei a pedir para tu representante do grupo estar presente, estar pendiente para agora o grupo acaba para subir a stage e receber o certificado para o show por competência por cana. Seguintemente nos chama Colegio San Antonio Mavo. Nombre de grupo Dushi Dance Club, bajo dirección de Gershwin Lee, Mili Hernández y Danuk Jongsma. Título de la presentación: Mental Health Awareness. Nang mensaje salud mental tapatur gente etabal. Nos meses estar consciente y atento que por afectar tu edad na cualquier momento. Sin importar de cuál cultura botar. Pesei, man den man y uni, van trabajar junto y viva con un mente más abri. Un fuerte aplauso van a recibir Colegio San Antonio. Música, maestro. Laying in the silence, waiting for the sirens, signs, any signs I'm alive still. I don't wanna lose it, but I'm not getting through this. Hey, should I pray? Should I pray? Yeah. To myself, to a God, to a Savior who can pull me out, 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 pull me out. You can say what you like, 'cause I wanna die for you. I'm down on my knees and I need you to be my God, be my help, be a Savior who can. I'm broken, I said just regular
Salud mental está turgente etapal. Nos necesita estar consciente y atento que es por afectar tu edad a cualquier momento. Sin importar de cuál cultura, vota. Pensei, mandem man e unir, van trabalhar junto e viva com mente mais abrir, donando outra empatia, respeito e amor, encorajando outro para praticar música, arte e deporte. Nós lo viva com dinamismo e com positivismo enorme. Pensei, escuta, reconhecer e realizar com importante. No salud mental ta. Nós não me temos medo para aceitar e realizar, que nós me buscamos ajuda no momento adequado. Saúde física e mental é importante, para para toda gente é trabalho. Nós me estar consciente e atento, para se não cuida e pode afetar toda idade e na qualquer momento. Mão de mão e unir, nós me traga o coração e mão abrir, respeitando, motivando e ajudando. Corda. Discorda que tem gente que estimava, tem gente que tem pavo e que amanhã tá melhor dia. É não tu mal vida. Tamane de embargo mía llega a mi país. Tamane de vuelo de un turista bem feliz. Na mi sonho tá, mi historia tá, mi pueblo y mi raíz. O pedinos ves no te valora. Tío pedinos ves que viva verdad. Siendo nuestra viva sina dushi. Solo y la mano. Sentimi turista arriba mi isla. Ora mi guardi mi destino. Turista arriba mi isla. No me sé di dollar mi di florín. Turista arriba mi isla. Y ahora me planchalo todo por igual. Pidi pa porido, pídolo. Pidi pa pídolo, pídolo. Pidi pa pídolo, pídolo. Pidi pa pídolo. La vaca. Personally, personally, I rock your body. I promise you go home, you won't tell daddy. I give it to you like you never had it. Screaming, changing like speaking Chinese. Now waiting minutes, like a boom boom. Now waiting as saga. She know one me, she talks so she know one me. I know. Entry of the century. Braga. I'm not going no small fret. Let me extend my apologies. On a big fret with big flag going overhead like canopy. Rag in my back pocket with a white vest, sneakers and wallabies. Knife tips and tight pants. I never really rate none of these. I come from brass festival and from customs and from flour mills. Was a fed fire fret and licensing fret and them had a power pill. Everybody gunners and groovy bunchy, all pushing power still. If it's me alone, leave me with power on a hill. I ain't come here for no stand up. I come to party with my hand up. So all soca people, put your 2 1 in the air. You 2 1 in the air. You 2 1 in the air. I never come here for no stand up. I come to party with my hand up. All soca people, put your 2 1 in the air. You 2 1 in the air. All soca lovers do this. Show me your hand. 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 Show me your Start bleed, so don't bother.
yeah, yeah, yeah. Na 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 na. Look where we reach again. End up in a party in the streets again. Even though I never wanna cheat, it's 1,000 man and 1,000 girl. I wanna jam on. Look where we reach, you know. Hey, why we bringing sun up to the beach, you know. Hey, just say the relationship breed. I is not your man, you is not my girl. Until we reach home. So you could jump up who you want and I go where I like it. And if you feel to wine on everybody inside it. Like yourself, like yourself, like yourself. So you could jump up who you want and I go where I like it. And if you feel to wine on everybody inside it. Like yourself, like yourself, like yourself. Until it You don't have to whine, so don't come and try to interrupt me vibe. Even if I wind down rude with the next man, you have to get no straight. Alright, the thing is happen when we party hard. I ain't trying to stop you from your plan at all. Look at bumper, I ready to jam. I ain't looking for y'all, but you do what you want. So when you're ready, you could. Boom! Fuerte aplauso Wow, para wow, Colegio wow, wow. San Antonio. Muchenan queda arriba stage, nostra chiama il rappresentante di Colegio San Antonio arriba stage para recibir el certificado no baja, queda arriba stage. Jongens en meisjes, queda arriba stage. No baja. Oh, All right. Você passa adiante. Ah, você chegava? Entertainment Center, un fuerte aplauso para Colegio San Antonio Dushi Dance Club. Una presentación Mental Health Awareness. Boom! Ok, adesso posso mai baja. Tremendo, tremendo. Alright, siguientemente nos llama arriba stage, pero nos que pidi. Están parando la banda aquí en the stage para abrir paso, para hacer el grupo para subir arriba stage. Por favor, están con aquí van a abrir paso para no pasar arriba stage. Siguientemente nos trabaja para Colegio Arubano Mavo. Nos quiere llamar Colegio Dance Crew. Colegio Arubano. Título de una presentación: Aruba nos diferencia, Tallahassee nos forza. Tema: Aruba de antes, multicultural. Unión Colegio Arubano, bajo dirección de maestra Pirangeli Weaver. Con un fuerte aplauso van a recibir Colegio Arubano.
llega Aruba, prométenos historia, Caballito y John Alfredo. 10909, Caballito llega Aruba, prométenos historia, Caballito y John Alfredo. Nos a buscarnos por Ribu, vannos por Baja Playa, Macore Caballito, Caballito y John Alfredo. Caballito, caballito, caballito y John Alfredo. Caballito, caballito, caballito y John Alfredo. Caballito, caballito, caballito y John Alfredo. Banturbanos corre. कसूर गोरे रंग दा कसूर एक तकड़ी दे नाल कर दिल चूर हाय तेरा भी कसूर गोरे रंग दा कसूर एक तकड़ी दे नाल कर दिल चूर उत्ते नाल वाले तीर चलावे है नखरे दिखावे बड़ा तड़फावे कुंगड़ा ते गब्बरू नचावे कुंगड़ा ते गब्बरू नचावे जान कट जावे Oye, huye para allá. ¿Quién va? El negro. Pero Calderón, ayer. Llorará y llorará. Qué malas son. Pero no voy a ser yo quien te consuele, ¿sabes? Huye. Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera. Siempre tú me esquivas de alguna manera. Si te busco por aquí, me sales por allá. Lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más, tú ves. Te estoy curando tu propia medicina. No traje flores, te tengo espina. Catira, monina, bandida creída. Quédate con todo que el negro no huirá. Todo lo que hiciste lo estás pagando. Y no soy yo, la vida te lo está cobrando con creces. Coge lo que te merece, búscate un cura que te consiente. Me llamaron de Colombia y yo lo voy a buscar en un rato. Me dijo el chuki mío que llegaron los aparatos, 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 que llegaron los aparatos. Me llamaron de Colombia y yo lo voy a buscar en un rato. Me dijo el chuki mío que llegaron los aparatos, 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 que llegaron los aparatos. Para eso no te por dinero aquí tú no eres grato. Tú eres un hablador, eso lo sabemos hace rato. Tú no mueves nada, tú estás pensando. Con
Oh boy! Tremendo! Che arriva stage, nos llama representante di Colegio Arubano, para bien recibir el certificado, nan. Por favor, representante di Colegio Arubano. All right. Like 6 o'clock or 12 o'clock. Pay Angel the way. Thank you. Thank you. Applauso para Colegio Arubano. Ok, Masha Danki. Te oro, Kirato. Te oro, Colegio. Nos te llama siguientemente arriba el escenario. Siguiente. Siguientemente nos trae Escola Avançada Modalidade Multiescolar. Com mix de canticanang moderno, para representar o dancing spirit de jovens com amor para todo género de baile. E finalmente, lo hace uma demonstração de canção e baile de nos inolvidável mama de cultura, senhora Bernardina Cruvel Koch. Nombre de grupo, Kids and Youth in Action. Bau direção de maestra Debra Buchholz. Coreografia na encargo de Ariana Lake e Raisa Montilla. Com fuerte aplauso, Escola Avançada Modalidade Multiescolar. Hey girl, hey girl, why this make you feel like though? Why this make you feel like though? Why this make you feel like though? Girl, bend over, come wine till you broke off your back, broke off your back, broke off your, broke off your, broke off your back. If you broke off your back, broke off your back, broke off your, broke off your, broke off your back. Girl, you know you got the glue, know you got the glue, know you got the glue. Come broke off your back, broke off your back, broke off your, broke off your, broke off your back, girl. Who you are ramp with? On a game, anytime you're ready, girl. So me name, the place get wet like in a rain. Then I make you feel high like on a plane. She say I saw the love, the act, baseline sweet and I touch this spot. Dancing, she love do that, girl. Cut the chat, come wine till you broke off your back, broke off your back, broke off your, broke off your, broke off your back. If you broke off your back, broke off your back, broke off your, broke off your, broke off your back. Girl, you know you got the glue, know you got the glue, know you got the glue. Come broke off your back, broke off your back, broke off your, broke off your, broke off your back, girl. Brand new, brand new. Brand new. Shawty doen is all lost up. Doen is all lost up. Ja, ja. Hey, shawty doen is all lost up. Laat me niet wachten. Gooi het op mij nu. Met jou voel ik mij brand new. Doe me fit brand new. Doe me with brand new. Ja, ik ben nu. Met jou voel ik mij brand new. Ja, pull up uit garage. Iemand kan me raken. Schat, ik heb soldaten. Bulletproof de wagen. Krijg respect als jouw vader. Ik hou je safe als jouw vader. We blijven flexen op haten. Lose my breath on the lakens. See what the sex is. Cuando camina para hacer mall, culo grande, cinturita en mall. Más tú te pasas por tu plaza con tu cuerpo sembrando el terror. Soy fanático de tu juego, tú eres coqueta sin ego. Rompo el GPS dentro de ti, me pierdo y navego. Si no vamos a la fuga ni fura, no puedes encontrar con mi plan de escape. Solitos en la arena, comprarle botella, puede ser que te destape. Si vale, baby, que el pelo te jale. Soy un loco de mente que todo le sale, será.
Rain on me. Pero guarda, vosotros quiere que nos acaba, nos falta es un más importante, el folclore de Aruba. Hay mucha bonita Kiko bota vende, Kiko tiene makuto kuta riba boca vez. Hay mucha bonita Kiko bota vende, Kiko tiene makuto kuta riba boca vez. Si ta tenta laira tu domingo da rema, llora wow mira corazón ta diseña. Si ta tenta laira tu domingo da rema, llora wow mira corazón ta diseña. Ay, boma koto ta mi dieta tenta, cos dushi ta tenta, dushi leche ta tenta, ta tenta, mi dieta tenta, pan di leche ta tenta, ta tenta, boco cara ta tenta, mi dieta tenta. Hay mucha lo que botan kuta dushi ta tenta, hay mucha lo que botan kuta dushi ta tenta, ta tenta, boma koto ta tenta. Mi tung pilar, nací ayer, mis amigos, pastima mi bandera, más que tu tiempo tierra banda, pueblo que mi baita pese ni tapinan, ni tamescos con mi guacapana, brinda vientos, tafía o acero, pero planto otro ponen a mi banda, mira con chiquito es lo que andaba en mí. Mino por ayuda tu manda se conupera y con mi shaba taquera na tranquera da un galinha brinda na gallero llama mi bio baboso santa quenita. Mino por ayuda tu manda se zapatera y con mi shaba taquera na tranquera da un galinha brinda na gallero llama mi bio baboso santa quenita. Viejo taberea, viejo camina, viejo te buraco puta que da bañero. Viejo taberea, viejo camina, viejo te buraco puta que da bañero. Viva la escultura! Viva, viva, Viva la escultura! viva, viva. Un día tarde me mira bontabini, ma corre drumi soya de mi hamaca. Pa mi rabo pasaba mi ventana, pa mi por mi sabo, pa mi por mi sabo. Pero tristeza cambia mi alegría, ahora baliza mancuña mi vecina, con un desprecio va a vir a carumbanda, mi corazón avisa. Mi corazón avisa. Yo, 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 yo. Ayo, 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 ayo. Bye, 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 bye. Ayo, 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 ayo. Ayo, 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 ayo. Ayo, 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 ayo. Hey, girl. Ahora. Fuerte aplauso para Escola Avanzada Modalidad Multicultural. Muchas gracias, que arriba stage, no baja. Vos te recibimos su medalla de una vez. Si nos por allá un representante. Jerusalem, Ikayalami, Gilondoloze, Ambena.
Yaha Minister Xiomara Maduro e Andy Cruz. Taduna e mucha ng premyo. Kids and Youth in Action. Bouwdireção de maestra Debra Buchhout. Coreografia de Ariana Lake e Raisa Montilla. Inanta recebi ng medalha ng por respectivamente Ministro de Cultura Xiomara Maduro e Ministro de Enseñanza Andy Cruz. Aplauso, aplauso Shonan, aplauso. Para nos futuro. E com forte aplauso nós vamos despedir de Escola Avançada, modalidade multiescolar. E siguientemente nos llama arriba escenario una presentación de invitado especial. Presentación de grupo de baile Popcorn Dancers con un mezcla de música moderno. Grupo dirigido para el maestro a seguir el tiempo de mi tiempo, Freddy Trump. Con fuerte aplauso, Popcorn Dancers. Michelle, fight for that white gold. This one for them good girls, straight masterpiece. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent, got a it's my birthday. No, it's not, but I still look good though. I'm never gonna stop. What you want is what I got. You wanna get down, you gotta get up. Don't be stiff. Wait a minute, I'm just playing with you. Loosen them shoulders up. Wait a minute. Wait a minute. Wait a minute. Wait a minute. Give me your attention, baby. I'll tell you a little something about yourself. I'm gonna show you where you're at. That is what you are. You're my golden star. You can make my wish come true. Let me treasure you.
they freak this like we do, but no, they. Ain't no debating on it. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave him love and they end up hating on me. She told me she loved me and she been waiting. Been fighting hard for your love and I'm running thin on my patience. Needing someone to hug, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, levitating. Pop stars, do a leap with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. 'Cause girl, you want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. Yeah, 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 yeah. My love is like a rocket, watch it blast off. And I'm feeling so electric, down to awesome. And even if I wanted to, I can't stop. Yeah, 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 yeah. My love is like a rocket, watch it blast off. And I'm feeling so electric, down to awesome. And even if I wanted to, I can't stop. Yeah, 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 yeah. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. I got you, moonlight, you're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. You can fly away with me tonight. You can fly away with me tonight. Baby, let me take you for a ride. Yeah, 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 yeah. I'm levitating. You can fly away with me tonight. You can fly away with me tonight. Baby, let me take you for a ride. Yeah, 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 yeah. I got you, moonlight, you're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. Popcorn Dancers! Moet je nou get arriba stage. Get arriba stage. Please, não barra ainda. Please, 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 please. Llama el representante de Popcorn Dancers. Ma baila pareu ko na, ma kita makansa ko na. Right there. Vosso certificado nang, danke por vossa apresentação. Hope bom, great, bonita. Fuerte aplauso Aplauso fuerte para Popcorn Dancers. E nós seguimos de viagem com a próxima apresentação. No siguiente presentación, un invitado especial, grupo de baile NTG y LTG Dancers. Boa direção de maestra. Tem suporte. Boa direção de maestra y coreógrafa Marisol Peña. Un fuerte aplauso para el grupo de baile NTG and LTG Dancers. Fuerte aplauso, fuerte aplauso. Mi nota escucha, bozo. Ay, no, Mix, anda cansado, anda cansado, anda cansado. Música.
y sigue estudia y progresa para contribuir a tu bienestar. Gobernar, y mantenernos acostumbrados. No más violencia, no más desunión, para lograr un Aruba mejor. No se trabaja mañana. Un solo nación, un solo visión. A otra hora van a demostrar. Eso, danos Barranca Eta, mi isla estimada. Danos Barranca Eta, nos isla estimada. Manera gran familia, nuestra sal y celebra. Danos Barranca Eta, nos isla estimada. Da 18 de marzo, nos día nacional. Danos Barranca Eta, nos isla estimada. Tolerante y admirar, nos belleza natural. Danos Barranca Eta, nos isla estimada. Ay, Aruba, mi patria estimada. Danos Barranca Eta, nos isla estimada. Manera gran familia, nuestra sal y celebra. Danos Barranca Eta, nos isla estimada. Da 18 de marzo, nos día nacional. Danos Barranca Eta, nos isla estimada. Tolerante y admirar, nos belleza natural. Danos Barranca Eta, nos isla estimada. Ay, Aruba, mi patria estimada. Ay, Aruba, nos Barranca Força, valentía, esperanza, amor, luz, prosperidad, salud. Mi deseo pa' mi gente. Elevar el paso ting mayang, no salan tumbia más, no sajis quiere kunos por ilusión. Pa' mirarnos isla mejor, a unirnos como nación. Tú nos muestra mundo que nos por. Equipo extranjero y local, a poner mano junto para ayudar. Los frontliners van a destacar, Aruba Town es la bendición. Junto nos alanta ver, yeah. Hasta turista nanga volve Aruba, personas de Maruba. Nos está parando otro beriba pia, mano familia. Nos te y culpas porque danos bandera, paso no sin frontera. A buenos dura gana nos da uno, te viste mundo. Aruba, con agradecido nos está, que nos por amabo, nos hogar. Ding bong y también tiempo malo, nos pueblo a perseverar, nos alanta para cocar a la ira, modelo pa' mundo gente. Nos ting hobby pa' ofrecernos ta general, amable y cortés, si nos por nos ayuda unda cupur. Así na vez, siempre con un sorriso arriba nos carata de nos sangreta. Si nos cae nos da sol pa' nos la back. Ta quien nos da, oe, oe, nos da de Aruba, oe, oe, we're from Aruba, oe, oe, somos de Aruba. Pensei un darubiano vai eta sol pa' siempre en destaca. Nos da carga nos banderas, sí, nos interesa Lise Merman y Sander Borja. Nos intensa de Frisa Rakita y Camila Dahmer, Edward Chantarin Mansell y Jeon. Un isla chiquito, corazón na grande. Una cunos vai nos está representados, isla copiamos.
trago de una bota, bota contesta. Norte de Aruba, we're from Aruba, somos de Aruba. Pensei darubiano vai etasor pa sempre e destaca. Aruba, non dame grito, na 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 posso cantar comigo. Arubiano na, los sobes de Luca, unos de Carana, Utico carganos lugar, extraño na happy forza, no está o familia, para trabajar para Aruba. Nostra di Aruba, we're from Aruba, somos de Aruba. Sei darubiano vai etasor pa sempre e destaca. Hasta viejo, quando siamo tramundo di una nostra, canta conmigo. Somos de Aruba, pensei darubiano vai etasor pa sempre e destaca. NTG and LEG. Fuerte aplauso. Meisjes, que arriba stage. Mi que llame mucho chiquito no está arriba stage. Ok, representante de grupo, por favor, pasa arriba. Arriba escenario. Representante de grupo, pasa arriba escenario. Nothing to discuss, cause I did win by default and without any doubt. I'm a me happy adult, I no go feed the girl, I no go feed the girl is out. I'm a mind that's really dark, I put my life. Aplauso para NTG, NLG. Danke mucho nang. Tremendo. Siguientemente nos tiene una presentación de invitado especial, School de Baile Diana Antoinette. Van a recibir con fuerte aplauso Folklore, School de Baile Diana Antoinette. Fuerte aplauso. canto na mi país, lo mi dedica, lo mi que canta pa mi país, cultura, mi forza y corazón, un canto na mi país, lo mi dedica, lo mi que canta pa mi país, cultura, mi forza y corazón, da mi lombricita de grande, en esa tan estima, un país lleno de amor. Oh, mi Aruba adora, Tati nos bota, nos bandera y quien no tan estima. País lleno de amor, amor pa' mi país. Turban canta, wey.
de amor, amor pa' mi país. Nos turban cantawe, juntos pa' nos país. Cien de amor, amor pa' mi país. Cantawe, juntos pa' nos país, juntos pa' nos país. Fuerte aplauso para Escola de Baile Diana Antoinette. Nos pidi pa que arriba escenario para nanghaya ng medalla y certificado. Fuerte aplauso también para Pirangeli Waver, Pulotuma. El premio de nombre de Diana Antoinette. Nos continúa a buena noche. Público presente, llegando a la parte final. Lo cual que nos mira a buena noche, está algo espectacular. Nos mira talento nan, mucho nan discol, brilla a buena noche en el escenario. Lo que debe pasar en el momento nan aquí, nos tiene un reconocimiento sumamente especial. Y nos llama Pierangeli para central de stage, para poder recibir reconocimiento aquí. Me te voy a leer un poco de lo que se trata de biografía. El reconocimiento aquí dedicado a buena noche la señora Diana Antoinette. Diana Antoinette celebrando 55 años de baile de año 1968 para año 2023. El primer arubiano que awardo otorgado un beca por de ticusa para estudiar una profesión que por de chiquito estaba te gusta esta ballet. Después de la graduación en 1968, a volver a Aruba como docente de ballet clásico con especialización en jazz ballet y baile flamenco. 28 años ella trabaja en Arubanza Dance and Ballet School con una interrupción de 3 años, donde estaba cofundador de Cima Danza, docente y bailarina. Promedio de septiembre de 1996, su sueño había realidad, ahora con la funda su propia escuela de baile y ballet. Su trayectoria como docente y bailarina profesional estaba uno hobby activo, creativo y exitoso, especialmente en el terreno de nuestro folclore. Ella ella recibió varias premiaciones local e internacional con su grupo de baile, teatro danza arubano. Que ella aquí te celebra 40 aniversario. Un fuerte aplauso para la señora Diana Antoinette, con trayectoria bonita aquí. 2 viajes a premio Motito y Rufo Waver, 2 viajes a premio Oro den Ambiente Award. Con teatro y danza urbano, Diana presenta tanto local e internacional. En 1983, el segundo Festival de Música del Caribe en Cartagena, Colombia. 1985, the Caribbean and Central American Rendezvous of Folklore and Costume, Santo Domingo. Expression 85, Celebration of Africa and the Americas, USA. 1986, Noche Arubiano Venezolano. 1987, Antillean Tour. 1988, Noche Arubiano Puerto Rico. Aruba Country Morning Holanda. Expo Antillean Corso. Gala Fundraising for the Blind USA. Na 1998, Festival du Monde Francia. Y na 1990, MEP Festival Holanda. Banduna, señora Diana Antoinette, un fuerte aplauso. No porta con nos, pero Pierangeli te recibí el premio aquí en su lugar. Pierangeli, hopi, danki, y el premio aquí llega a Secamami y haya un buen lugar. Un aplauso.
Ok, esto llama Samantha arriba escenario. Michael Minosase ta join. Adelante. Pasina aquí poco a poco nos está llegando na parte final de competencia de noche. Adelante, guys. Thank you, Sandra. All right, so nós chegando na final de nossa a noite. Me por aí aplauso para todo o grupo que participou noite, please. Com hope ânimo, por favor, mas escutando animação, bell, flight. Pero vos não escuta nada. Flight. Mas vira ciego, virando bien, no sordo. Mientras escucha pozo. Sai um tique mío. Siguientemente, nossa última apresentação de noite de grupo de Popcorn Dancers, viaje mais, com apresentação de baile, com um tema, visita na museu. Com vosso forte aplauso, Popcorn Dancers. Visita na museu, búsqueda de quem botar. Verdade, razão de vida na museu, botar, yeah. Lá vamos contar a história de nosso país. Nossa vida botar, nossa onda botava. Na orilla de Parton, Bayo, Bahia Subitera, crescendo desarrollo e comércio para nosso país. Comerciante na negocia na UAP Parton. Seis comercia junto a florescer na terra forte ao mar, para proteger a fronteira. Soldado não chega a ser para nos defender. Se inimigo ou pirata pensa de que aqui se não taia. Nossa soldado e força ao mar, Aruba nos está a defender. Soldado e força ao mar. Arriba un pidahoro, assim na nossa história industrial a começar e a seguir desarrollar cuando ve y fosfa. Na just 924, Nachen allá después defendería de abrir. Aruba da próspera, dureza que nos porcia, na museo industrial, mayor nangiba nos una, va nos educar, mayor nangiba nos una, van a también
fantasía web. Botico fiaca ya va ganar después. Un pase chivota gana gloria. Porque nos promete. Dinos, nos herencia. Dinos, nos identidad. Dinos, nos patriamente. Dinos, dicho y proverbio na. Dinos, nos música. Dinos, humindana. Dinos, nos florifauna. Dinos, y nos endena. Ay, va museo pa hayasa, va museo pa conectar. Tin herencia pa compartir, pa nos dame por traspasar. Va museo pa hayasa, va museo pa conectar. Tin herencia pa compartir, pa nos dame por hayasa. Si ayer mis amigos bastima mi bandera, más que tiempo que venta un banda, pueblo que mi país travese mi taquina. Bieuta berea, bieuta camita, bieuta buraco puta que da bandieroi. Bieuta berea, bieuta camita, bieuta buraco puta que da bandieroi. Una excelente forma para no ser anoche aquí, llegando poco a poco en la parte final. Nos quiera llamar y va escenario tour e jurado nan, con forma parte, mi tiene resultado junto con mí, comenzando para agradeciendo un tour que ayúdanos a realizar y hacia noche aquí así bonita. Telearuba 1 millón de danki, Cubosonan Cruz, Ribapilla, Vacina aquí por compartir esta bonita noche aquí junto con gente del pueblo de Aruba. Un fuerte aplauso para los jurados, ¿no? Y también me llama el escenario. Señor Freddy Montoya, dando una Freddy un fuerte aplauso, motor tras el proyecto aquí. ¿Tiene algún reconocimiento para entregar? Prometo que nos va a ir con el resultado final. Buenas noches, Freddy. ¿Cómo va, Freddy? Buenas noches, Sandra. Me quiero dar un aprecio a Roland Jansen, Lupita Bernabela y René Koch, que ayudan a los escolan. La que nos llaman rápidamente el escenario. René Koch, Lupita Bernabela y René Jansen. Nos la hagan los ministros de Finanza y Cultura, ministro Xiomara Maduro, entregar el reconocimiento aquí, personas que trabajan para nos poder lograr a noche bonita proyecto de competencia de baile. Aruba tiene talento, nos estima, nos cultura. Un fuerte aplauso para René Koch. René Koch, conocido de Gucci Dancers. También Lupita Bernabela y René Jansen. Da recibí por demanda de Minister Andy Cruz. Danke René para ayudar en el proyecto aquí. Y también Lupita Bernabela por demanda de Minister Xiomara Maduro. Masha danke para turbo su aporte na el proyecto aquí. Mientras tanto, que detalle en guardo repartir para los miembros del jurado, que tiene una tarea difícil, me quiero llamar señor Jesse Beukenboom de Ibiza, a Vladimir Wolf, se también está presente. Me quiero llamar miembro de Ibiza para subir el escenario, es con a guía y parte deportivo y a guía, ayuda y el proyecto aquí, juegan en escolar, está un éxito total. Nos mira Vladimir, nos hace Camila Portey, Will Erasmus, nos tiene también el maestro de la ceremonia, me que llama arriba escenario, Samantha y Michael, así aquí tour por recibir bonita aprecio para lo que te trata el proyecto de juegan en escolar. Vladimir Wolf, danke para el aporte, Ibiza in the house. Wow, nos tiene Cheryl, nos tiene Jessie, Camila, el team de Ibiza. Hopi, danke. Cheryl, pasamos adelante. Masha danke y nos está llegando poco a poco en la parte final, donde nos está agradecido Gabinete Waiver Cruz 2,
junto con nos Prome Minister Evelyn Weaver Cruz, cargando el proyecto aquí, junto con Minister de Finanza y Cultura Botinco Bibe, Minister Xiomara Maduro, y Minister de Enseñanza y Deporte Andy Cruz, que atraja de corazón y Ministerio de Enseñanza y Deporte, una está trabajando incansablemente para el proyecto aquí. 2 semanas largo, pero unión ta fuerza y a noche nos termina, culmina con el bonita proyecto aquí. Danki na mayor na escuela, cabezante, docente na y tour. Pasó a noche nos podrá apreciar que unión ta fuerza. Den unión nos logra cosas grandes y Aruba tin talento. Nos aprecia esa que noche de cada un día baile. Mientras tanto, reconocimiento ng tawardo Duna. Un fuerte aplauso para Team Ibiza. Masha danki. Y también a los maestros de ceremonia, nos llama Samantha y Michael. Samantha Trinidad y Michael Pash. Banduna ng un fuerte aplauso. Kung agia e anoche aquí na una forma espectacular. Pasina aquí, bosonan por goza de cada una de presentación de diferentes escuelas. Comenzando por la escuela preparatorio, escuela básico y también escuela avanzada, cuya nos va para el resultado final. Si tú está bon, que señalan de John Freddy Montoya, ahora que tú gente acaba de recibir un reconocimiento, rápidamente, no está como se llama, escuela avanzada, Team Ibiza, escuela avanzada para ver el escenario, no está como con María Colegio para subir el escenario, también nos se llama Abraham de Ver School, Colegio San Antonio y Colegio Arubano. Láganos láganos coordinar cada escuela de una secuencia. Pasina aquí, Minister Ram por bailanti, entregar el premio. Y para nosotros va a llegar a la parte final, pasó ainda nos tengo que pagar la antorcha de ganan escolar que está brillando. Nos está mire Leo allá, brillando para Aruba y a noche el flam aquí de ganan escolar tawardo pagar. Si nos cintura escola, por darle un stop más adelante, nos tiene María Colegio, una bosota, Hisa Bosoman, María Colegio, nos tiene Colegio San Antonio, Abraham de Ver y Colegio Arubano. Guys, mi mestre bisaboso, pa bien cuboso presentación, pa bien na entrenador nan, ku ayuda boso, por lo cual que nos ha mirado en noche, está de apreciar y nos está sumamente contento con lo cual le corrió coreografía nan que queda presentada en noche. Ok, público presente, ¿vos está claro? Nos estamos con el premiación. Nos estamos con varios premiaciones y después nos estamos con tercer, segundo, promé y ganador absoluto. Ok, que me embozonan tour, tiene un premio. Freddy Montoya, ¿nos puede start? Ok, nos estamos ahí. Premiación más popular para escuela avanzada a Baipa, Colegio Arubano. Colegio Arubano. Por el Minister de Finanza y Cultura, Xiomara Maduro, pasamos adelante y después vosotros para ver en vuestro lugar. Colegio Arubano abaiku el premio como más popular. La gama escucha, colegio te ahí presente. Vamos a continuar. El premio para el mejor mensaje.
El premio para mejor mensaje, Escola Avanzada. Juega en Escolar 2023 a Baipa. Colegio San Antonio. Dale un stop delante. Va bien na Colegio San Antonio. Bonita mensaje de mental health que queda presentar. Y van a presentar esa aquí en una forma formidable de un baile. Va bien na Colegio San Antonio. Nós também com o prêmio para mejor apresentação. A mejor apresentação vai para Colegio Arubano. Você passa adelante. Dá-lhe stop para adelante. Dá-lhe stop adelante, Colegio Arubano. A premiação para mejor apresentação. Na nos mira, por el minister Xiomara Maduro, Colegio Arubano está recibiendo la premiación para mejor presentación. Machapa bien na Colegio Arubano, Pierangeli Sigur, para su buena coreografía y coordinación. Pa bien. Nos continúa el premio para Escola Avanzada con más impactante. El premio más impactante a Baipa, Colegio Arubano. Dale un stop delante, guys. Dale un stop delante. Por demand de minister Andy Cruz, recibí el premio para escuela más impactante. Masha pa bien na Colegio Arubano. Con una coreografía presentada hoy noche. Nos continúa, nos está yendo rápidamente. Escola Avanzada con el mejor vestuario a noche. Escola Avanzada, el mejor vestuario. Cualquiera presentar a noche a Baipa. Colegio San Antonio. Dale un stop delante. Cada vez que buscó Biden premiación. Y por demás. Xiomara Maduro está recibiendo la premiación para la escuela con mejor vestuario a noche arriba escenario. Masha Danki, Masha pa bien, nos sigue el premio más creativo. El premio más creativo a noche a Baipa. Colegio Arubano. Dale un stop delante. Recibimos el premio por demand del Ministro de Enseñanza y Deporte, Andy Cruz. Colegio Arubano. Abaico premiación más creativo. Masha pa bien. Imagen anta guardo tu mano para nos compartir con gente del pueblo de Aruba. Juegan en escolar competencia de baile. Llegando a su final. Nos está en parte de premiación de escola avanzada. Nos está para premiación mejor técnica. Escola avanzada, mejor técnica de baile. Colegio San Antonio. Masha pa bien. Si minister Xiomara Maduro, que carga su cultura. Na pecho a noche queda demostrar baile tan bonita de cultura, folclore. Y nos está llegando poco a poco en la parte final. Danki na Colegio San Antonio. Nos está con el último premio, prometo que nos va con el premio en final. Escola Avanzada, el premio con más impacto. Escola Avanzada, con premiación aquí más impacto va para Colegio San Antonio. Por demand del ministro Andy Cruz, a recibir el premio Escola con más impacto. Arriba en
coreografia di baile. E a sì, pubblico presente, ya ne parte final, 4 scolco a batallar amistosamente con otro riveterano di baile. Nostro mai, nanta 4 scol, tercer, segundo, primer finalista y ora mi anuncia el primer finalista, automáticamente tu gente sa quien te ganador absoluto. Pero no se va a cumplir. Na di tercer lugar, con 274 puntos. Tabay pa, Skol Avanza, Abraham de Versco. Un aplauso, pasa para adelante. Pa bien pa Abraham de Versco. Unang participar y engrandecer competencia de baile y nang logra posicionar ang mes na di tercer lugar. Masya pa bien. Para full dilante for nos mang di menester Xiomara Maduro. Está recibiendo nan premiación, nan trofeo, para di tercer lugar. Poco a poco llegando en la parte final, masha pa bien na Abraham de Versco. Preparando ya acaba para el segundo finalista. Segundo lugar, con 285 puntos. Abay pa Maria Coleja. Pasamos para adelante, Maria Coleja. E quero recordar Bolsonaro também e donar papel na tent de comida assim na duche. Ainda que tem, estão que tá interessado passar e comprar bo cos duche não. Prometo que nos vai cas a noite. Pa bien na Maria Coleja, con un segundo lugar de competencia de baile deportivo y cultural para Huegan Escolar 2023. Ok, ahora aquí te va a un challenge. Manejo me menciona el primer finalista, ya automáticamente tu gente sabe quién es el ganador absoluto. Ok, suerte en las dos colas. Nos vai para el primer finalista con total de 338 puntos a noche. Primer finalista está Colegio Arubano, ganador absoluto, Colegio San Antonio con 366 puntos. Pa bien na Colegio Arubano, Colegio San Antonio. Masha pa bien na tour escola que participa. Buenas noches. Nos tiene el primer finalista, Colegio Arubano, ta recibí un trofeo de primer lugar. Primer finalista por rimandi Xiomara Maduro. Y el ganador nan absoluto, Colegio San Antonio. Pero ven acá, muchacho, ¿para qué tú quieres tanta novia? Me la voy a llevar a todas pa' un VIP, ey. Saluden a Titi. Masha pa bien, llegando en la parte final. Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie. 6 chis, que sonrían las que ya se olvidaron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía. Mi primera novia en Kinder María y mi primer amor se llamaba Talía. Tengo una bien, Masha danki na un tour cuatraja. Colegio San Antonio, Colegio Arubano, Abraham de Ver, Maria Coleja. Danki para su participación y engrandecer la competencia de baile escolar, deportivo y cultural. No está pidiendo urgente, de momento aquí nos emocionan, contentos, pero no está llegando a la parte final. No se va a pagar la antorcha de Huegan escolar. Nos que pedir tu gente para para y van una tu respeto na nos himno Aruba do Chitera que te va a guardo interpretar a noche dordi Adeline Gómez. Nos está pedir tour e bailarina nan paquete del escenario
Nos está dando un stop un poco para atrás, para sin aquí abrir espacio. E caminda para nos cantantes, para poder interpretar los himnos. Entonces mira, Adeline, bando na tu respect, Minister Andy Cruz, Minister Xiomara Maduro, Central Stage, e bandera nanta, unda e flamta illuminar, nos turta by mira, Adeline. Buonoci, bombini, adelante. Aruba patria aprecia nos cuna venera, chiquito y simple comportar, pero sin respetar. Oh Aruba, tu chinera nos paran lastimar, tu sabor babota sin atraco, kutinada pakibre, kutinada pakibre, mo playa ng tangan mira, kupal maturdorta, pues escudo y bandera da orgullo dinos tú. Oh Aruba, tu chinera nos barranca da cima, tu sabor babota sin atraco, kutinada pakibre, kutinada pakibre. Grandeza divo pueblo da su gran cordialidad. Tu Dios por guía y conserva su amor para libertad. Oh Aruba, tu chinera nos barranca lastima, tu sabor babota sin atraco, kutinada pakibre, kutinada pakibre. Mashadanki Adeline Gomez para interpretar los himnos nacional así en forma única. Poco a poco nos vai mirando e candela di antorcha vai guardo pagar y así aquí también. Ainda después de parte oficial aquí, ainda nos tiene ritmo real. Cuando vai subir el escenario, nos quiere hacer algún agradecimiento al Ministerio de Enseñanza y Deporte, Departamento de Cultura, Gabinete Weber Cruz II, Minister de Finanza y Cultura, Team Ibiza, 1 milhão de danki, Departamento de Cultura, Dr. Anders Siegfried Dumfries, Julie Merencia, Comisión Celebración Día Nacional, Sección de Finanza de DCA, también asistente Dirección Lupita Bernabella, Coordinación Técnico Roland Jansen, asistente logístico Nostin Marlene Lampe, también documentación Richard Delubia, staff y personal de Aruba Entertainment Center, 1 milhão de danki, High Performance, un shout out grande para High Performance, masha danki, Aru Laser, Piedad Domado, tour grupo invitado especial que participan durante entera noche aquí, Natura Escola participante, así aquí poco a poco nos está llegando a la parte final. Una palabra de Minister Andy Cruz, para que nos clausura la parte aquí. Bueno, la parte oficial, cerrando Weganan Escolar 2023, nos declarar, mi persona te declarar Weganan oficialmente será, y nos va a mesura también para pago de flam. Na conteio de 5 giugno, la nos mire flam urato, promueve que banda toca 5, 4, 3, 2, 1 y el flam olímpico de Wega Escolar 2023 oficialmente aguardo pagar. Thank you.
Danke, Minister de Enseñanza y Deporte. Agradeciendo un tour, mi no puedo quedar sin agradecer. Es nan trabaja backstage voluntariamente. Coleta, masha danke, Miki Krabenhorst. Y Marlene, masha danke para Turbo su asistencia. De nombre de Ibiza, Gabinete Weber Cruz 2, Departamento de Cultura, Ministerio de Finanza y Cultura, 1 millón de danke y awo. Nos bailaga bosonan den el dulce ambiente de Ritmo Ri. Yeah. Two. Set. One, two. Ten, 9, 8, 7. Oh, fuck it, just play the tune.